Malea pau ele o awe ana ia mitia ai pule oe male uno alaisa ua e faalu mai nai ita se ua suia ufua fuanga oi leti Apollo lea ua moi o tofanga oi leti Apollo lea ua moi o tofanga e pei o nato I lalo ai Solomona pele e atali mai a iso ufano se I vai manu ai lola ai
Jah Babylon down reggae music, man. Oh, with another track now. Let's go. Muli ave may tala ine matautia. O suina ko ile taulanga. Oh yeah. Eu so ai olo walo fai nai matua. Na tau sai na longa. Talo fai ile nau ia manuia.
longo le tātou live stream ia I lau lo pei le sunga ia ngafa ia kalai pa mai hello beautiful sis Lili malo lava nga lue lo whātu mo e God bless ia whaaftai ngafa ia kalai le mafuta mai o keneti to filau Kalifa Growley o tau anuu ngā tolo ai ia o le sunga ia whata to'o ia o toa samania o sunga fa ia hele fili ia ma MJ and Vaitanga loa ia le sunga ia AJ ia ulai ngale le o mawhai o na tātou mafuta ia ma tātou whelua I fo ia ili ni vanga tai wa nginga ia I lunga o penga so ta inga ia o le tūlanga ia e maise ia o tusinga ia ma whaasalanga le wanginga ia I tusai ma le afianga fo I le se tātou whaalulawe le sa tātou tatanoa I le aso na nafi ia alea ua mautinoa mai lava ia I le mali wai fo ia o sasi fo ta mama sana whanau to alua le sa nga I mo whangutanga I le motele sala whaine yafu ia tūlanga nā le uanga ia I tatanoa I lava to telo I la to le aso na nafi teimina o ma navai ia o langona le whanua noa ia e maise ia o maftianga e se whainga tāl nei tu ai ngā whaalawelawe ia o le a mia o tama ia e toi avatu wai fo ia manai whanau ia pei ona iai ia whaanonoanga fo inisi o ainga le moteli sala whai ia iwila ina whaale tonu tūlanga nā e maise ia o le mawhai ia ona toi whaala mai nā tau ia ua mau soifua ia ina nei whaalawelawe whafosei ia ai te ilo fo ina olo whaamawhanawhana le ngango le tua ia tu sai fo ia o whaanonoanga ia inisi fo ainga le nā motele ia male tina fo le ainga ia ona le amia ia o le whanau male tama fo ia pei ona ele tātou mta upuna le aso nafi ia whaatino ngā luenga ia mataala ia ma tātou wa ngai molo saonga le mu ia meise tātou whaitete fo ia I tiute mau fuafuanga ia vaenga tauna tātou vavaaile lei mo le puipuia malo saonga le mu leo le o whata waina ia mo le nei fo itaimi ia lo le tūlanga nā ia o nei vaenga tātou te amatai fo ia I le nei fo ia polo kalame o laua lavasinga ia mai se foi fata lo fun fa feloa ia tātou sponsors ia o le tātou vaenga nā le Tau Messina Restaurants ia o le tātou Samoana Rental le vaenga le tātou Accor Chemicals ia I lātou vaila au ese whaongaina ia mai se ia nei vai tau ia o le soifua malolo ina o lo o mia I lava I tātou vaila au ia awala vale saunga le muma le puipuia I tātou mai whaamai ia o le tātou e-shop po le tātou MTLI whaongaina I le tātou mobile money whaawhaingofie ia te utou tupe lafo mai atinu e mamau ia matupe maua ia I tonu fo iso tātou atunu ia safasilingia ia nisi fo tātou paanga ia I le asoana nafi ia I tuainga awala ia po lea ia le vaenga tau ona whai ia mo le whaongaina leo le tātou MTLI ia po tātou mobile money na whai ia ona whailo atu le tātou form le nai whai ona e whaato muina na alo I lungo le tātou lo pei ina ia fsosoania toi foi whaawhaingofia ia te oto I tūlanga I o oto pelafo mai I ainga I Samoa nei ia le whangalo ina foi ia le tautua le tātou Moatonga Complex ia po le tātou Moatonga Upholstery ia na alo o iei funga lei whai ona fsosoani I tūlanga ia mo me whawhale ia o lātou Ta'avale Rentals ia ma lātou whale talimalo ia awala vale mo o mia tātou atunu le nei vai tau whainga tāu tātou iai ia ma le tātou maunga wholau ia I le vai teimi nei ia po o nei tūlai malolonga o tau mawhtanga ma vai enga so tātou atunu na alum whaiona fsosoa ne tātou vaenga nā ia I lātou ngā sisenga ma tau mawhtanga ia a mese fo ile lātou vai ia awale funga tau mawhasi o tātou atunu ia mafuta mai ia le amatali ino tātou pokalame le nei tūla ia se pa ia whaisai mo le awhiawhia nā nei ia I lau tautua nei o lo o tu sao atu I whale lau niwi Samoa ia mo le nofo sila fia fo I o se o tātou atu nu ia whaatalo whatu le sunga ia ngale e wha mai malo si tautua atu nu ia lea mafuta atu ka relax ai fo ia to e seki ia ile suenga pestal no pei ia manuia suenga Yulai ia mai se foi ia o nga foi le nei foi ia so ia mai se tiute ma fai valo ia foi ia ili na foi ia vaenga le lolo o ia tato APTC ia ole sunga ia familia anisi ia talofa lava ia malo ia ila sunga tau atunu ia fia momoli ato walo faanga ilo ma tau tama pele taefu afamaa ia wa toa tau sanga wa
tele tausanga ia o whaatautolia fo i ngase o tino ia dad ia malo le on sai ia o lo fea ngai o e ngase ia le sunganga ia whaamelea ia lo mwhaiona moli ona lo whaanga ia i le tamafo ia o lo ngase tino ia e meise ia whaupopo toi nisi aso ia se tele i lo soifua ia wā ia le tātou mafutanga e iwi na tātou wala ia ai le o ngalo lava o i talusanga ia ai o lo o whaatali se i tatala ia wheloa i talan tātou waa ia o na wheloa i lea ia lo whaatu ia mo oe ia male a inga tamapeleina lo whaanga ia mai a mose ia ma whaamelea male whanau i Manukau i New Zealand ia tātou lo whaanga nao lo o au mai mamao ia mai tonu fo i New Zealand i Manukau i le sunga ia whaamelea a nisi tau ma oe ia toi whaatalo whaatoi fo i lea ia i le sunga ia televise sua tā lo whalava lili ia ma lole soi fo menuia ma lole tautua tunu lea ua se 10 minute te ai le whai le waweau i nei Dubai ia whai ngofie ia ma ua ma tiu te le matangofie le polkalame o le usu seu ia ma le loa pei ia se ia o atu ia ma le lavasinga le loa pei ma lo lava whaftai manuia wheangai e tiu te God bless ia whaftai lava ia la sunga televise ia la sunga fo ia a nifa toa le ua mawhai ia na whaafela ai mai ia ma whaamalo mai o lo o mafuta mai ia inai lalo manu seki le kilia o mātou i lalo manu ia nisa vaenga nā le olo o iai ia i lalo manu le whai no whaafela ai mai ia mai se fo i whaisina mau vaenga nei ia le o mai tau atu whaftai ia mo le reporti le olo o kilia le tautua le loa pei ia inisi fo i o awhio angai no i tua lo whai na mafuta mai ia tātou paanga ia whauina tātou whawhiawhianga e te wai fo e o tātou polkalame ia ma whauaua tua i lava niso vaenga ia e a ngai i lava le tautua lau loa pe ia e maise ia o le lava singa ia le nei fo i vaenga o le hawa uni. Se fela sa po lau ta avali. Ile fea lua ia i lungo a wala te le vavave. Ma fai ele Ako Motors and Mechanic i vai tele na fsosoani ma faa maa avenga mo oe. I au au nanga nei. Faa maa ina le swaa usui ina le faa maa swaa usui ina atua le afio lau ta avali. Service ina o lau ta avali a mata mai lava i ta avali la iti. Eo o events ma Hilux. Ma fai fo iona lipe ele Ako Motors i a afi swaa u. O loo faa ngai ina ino fo anga tau bisinis. Faa pia maota malawa. Fisota ina ilo le Ako Motors and Mechanic. Telefone fitu tasi fitu ono fa po le ona o tasi iwa fa ono mo nisi fa matalanga. Whai olo e tau sa i ria ni mea whare le nei maanga ta wale wha atotonga ino mota malawa le motonga postry and furniture sua sa uni e tali mo lo manaonga. Wa iei lo mātou to mai wha apitoa mo le whausia o so o se mea whale si kaili wha ona po nei. Pusa tū, pusa lava dressing table se wheti o ata mo enga laulau ai se tino foa mo a inga mātou te whausia ino foa mo maru ta puai. E mo whai fo i ona mātou so ani mo le wha le leo so o se mea whale ua wha le angaina. Tau su ino kava ono foa ta vale
Pusenu o palapala, whaalelei o lau pidiati, whaapipi ina o pola matapoleni mo lau taavale whaapea lo mota. Ua mawhai fo i ana tongi online mai i so o se atulu o raro langi so o sau whaatau mo lau ainga. Ai mātou te kiriva ina i whai to o lo mota ma lau ainga i Samoa nei. E se fulu tau sanga le warranty o lo umatau mea whale e iai inga whaapitoa le motonga upholstery and furniture se tadi mo so mana onga tau mea whale. Asiasi nei loi la mātou i tū lau le Facebook pe walau mai le telefoni lua fitu o tasi mo nisi o whaamtalanga e winga i la mātou au nanga. E mamau. Le lope i shop e whai ngofie e tau ngofie ai toe vave o na maua. Mātou te whaonga i nai telefoni whiawea i le Vodafone Samoa ma le M-Tala ma le Digicel Mobile Money. Mo le malam lama atile le mātou tautua asiasiane i le website www.loapaytvradionews.com mo nisi o whamtalanga. Se la fo mai sa kupe le lope i shop. O le a foi. Lope i shop. Lope i shop e whai ngofie e tau ngofie toe vave o na maua. Tau
veina ila loi folo na fatu sakolonga ona oa lele iwa o whana mai aweta musu e mai le pai mai o le sasa ai o te le malama lama o le ale mafu ama o ai e o te sulu i ai e o te lapi ai mai le sasa o mai lo te mai e po ai ita o a o salu a pana wina la mea i mai ita tama mai ai fusi ita pia mapana pana yo lima ta pia malu lau te singa asa o loto mai ita mai sauanga i le aina o ai e o te sulu i ai e a po o ai ita o a o salu a pana wina la mea i mai ita tama mai ai fusi ita pia mapana pana yo lima ta pia malu lau tau singa asa o loto mai ita mai sauanga i le aina se mani pe ia cha fa vivianga ia le ua 20 minute se mai le tula ia e tasi ia o le cha temina le lo ia ni sa mo ia ua le ma cha watu ia to tele ni so la to le nai le imalam lama pe o nei le cha wa pa angana mai Dubai na fa to a te ale fai le va veao no winga ia o le ua te ale fai le va veao i nei Dubai ia ua le va ia ona usul to tele ia i te mangal wenga ia li tai au po le ala fo il malulu ia ai tato te tau fai kama mo e uma ia ingal wenga ma te fo i pe ona ia tato i le ngata e tunu mamau ia tato i samone a talo fa sunga ia le tuala Steve Ekenasio ia le olom fai ona fa talo fa mai ia i tato po kalame manuia fo ia te ma fo fanga fo i fanga i fo ina tunu ia me se fo i to finga pe ona ia i tato ia i le vala i fo ino foanga le sunga ia onge telepe ia male sunga ia Sasa Victoria Maui ia male tmaita ia Geraldine na vailua talofa Geraldine ia male ainga fo ina ia i New Zealand ia Esther ia ma Elisabetta ia male fa nau ia ma taito olua fo i olong faina Maui na tunu ia te lol na ia ua faisina malo longa fo i mai ngalwenga le sama fai una usui fo i telo tai au le aso tai au le pa utono i lava le aso se fulu male lua ia ole masina nei le ua fofua ia tato malanga ia mai New Zealand le ole asau fa pito ai le tato va le na ia ole a moli mai fo inisi tato atu nu ele ngato ila to le sanga ia mo singa mai ia ila to sa nga lulu e fa vai taimi le la ua fa tai wa mawale ava no le ole a fofua ia malanga mai le aso tai au ia ile tu lao le awa uli ia te msalo ia po le afal tasi le kwata le lua ia le ole ato ai tau nu mai le tato malanga fa pitona le ole a ngai mai fo le aso tai au ia wa ta pena foi ia le soifua maloloina ia mai se ia o tato watu nu ia mo siakina o le tato pa sesena ia mapui puinga foi ia o tato lo o mawi samo nei ia nei te lava ia ua afia ni so ilato ia o malanga mai fa mai ia ale ua lava ta pena le tato soifua maloloina ia mai se ia o mahenga le ua mafai ia ona fa matu watu mo le nofo silfia ilato lo o malanga mai ia o le a mafai ona e nofo e sea fo i pe quarantine mo le se full fa so
ia tātou whale tali malo le ua mai a ia ona saunia ia e tātou malo ia pe ona silafia na o le tae ao ia male a wauli le ole a tāpena ia le malo ia le tau mawhtanga mo i nātou le ole a malanga mai manofo i whatani malo ia a o le taimi le afiafi ia po le tātou dina i le afiafi ia e mali lia le au malanga ia e tongi lava i oe lau e tau mawhtanga le ole a tāpena i le afiafi i tono whale tali malo wa mai a ia ona saunia ia le tātou watunu ia po tātou malo fo ia lona winga ia vaenga na tātou te sosoani fo tātou malo ia mai se fo ia le olo wha amalusia tu la fono a whai e isau fofuanga ke sola mai fo i lea pea e tau nuu i le vaenga le ole a tau wa api ai ia e ai ia na ia whaasalanga ia whaasalanga tupe ia le ole a ia i fo ia i la tau le a solia ia le tula fono ia ono vaenga ia le whapeo ia oni vaenga whaale tonu ai tātou ia omo vaenga le ole a fofua ia e whaia mo le puipuinga so tātou atunu wai a whape tasip tangata le ole a awhia malanga mea atunu e mamau ia e te le lawal whaale tonu le ole a ia i tātou le a awhia tua i lātou le olo o nofo ia i samo nei ma i lātou le olo o tau mawhai lawa ia puipuinga mo le saunga le mo se tātou atunu ia e manuia whainga malanga pe a whel naite mwhai ona e mai mo mai nua laulo pei ia ole ole a e malanga mai mo le aso a tae au le iska ngaka le ua matua i nofo mata pena wakuainga o mai tae au ia ai se ito e fo i mai sa mua ua lewa na fia malanga mai matua e taliu mai lau whanua wha malo i lale onu sai ia malo fo i le tawa sai fo tātou atunu i la tau fo i lo o au mau i atunu e mamau ia malo ia vaenga na ia onu sai lava tātou fia malanga mai sa mua ia o lea lava lo wha anga solo lava ma ele o wha ititia lava ele whai numero i lātou lo o a fia le COVID i le lalolangi ia meise ia o nise o atu moto le Pasifika le o olo o iai ia le to tele o tātou atunu ia ma le malo tele o Amerika to tele fo i le au Samoa le olo o au mau mai fo i nai ripoti ia i tūlanga lo iai tātou i Amerika ia whatalo whati ia awhana nai ia o mwhai tātou mafuta i whaftai nawa Jardine le mafuta mai ia alo whatu fo i mo uto i nātunu stay safe ia tātou whaia ia puipuinga e mai se i o le saunga le mua o uto i nātunu ia o le alawa fo i no whatalo sa moa ia mo o uto ia manai a inga fo o lo o mawhai ia o na vala a o la tau na o lo o mwhai o nofo i atunu o lo o a fia ia i le tātou wha mai ia tātou sefa mai le tātou wha whiwhianga le o le aso mai wha mai inu mai sau vai lima i e wha ake airo i vai le nei a Sophie
Samoa, Wapepo y Aotearoa, Atoma Levanza Roa. Inu matama, awai tapa patapa. Tapila pa anga lima lo suapa. Bayo man Samoa, malona masoa. Bayo mitia malona ingo. Será ia mais cima e no maio só vai lima. Mai foi Lovita, mai foi Lovisa, I know Lovia. Será ia mais cima e no maio só vai lima. Mai foi Lovita, mai foi Lovisa, I know Lovia. Sola la uta usala Le rosa sa ola ola ya tu maunga O o ai uai anga oia Tosu e mai Le tolo a ua le maau I le vai Ua po o le aso e le I fo I mai E I ta a whano I le fiava ai Se tasina tele langona Le vaira au matui tui male o ona Le pelu ua tui ai o
Pasia ole ngata ae pula-pula mata Ae ui ilea ole atoe se ulo umaa A o ai se tasina tele langona Le vaila au la tui vale o E ava mai wini tawita fa mai o le tama ai ayanga ia o le musika lava ia o le nei fu ia stofi ia te le fu nei ma faufonga ia me se fu ia o nai fi au ta woro au mai fu ile au fatu pese mo i tatou ia tatou le ole a tatou se e atu ia isina tulanga ia po o le tatou tala la tamai o le tau ia mo le so ia awala wa fo ile no fo silfia ia le tatou watinu ia itulanga le ole ai ai ia tau ia mai se ia o hau ta penanga mau fofuanga ia mo le so. Afternoon district forecast for Samoa issued by Samoa Methodology Division set to 11:30 a.m. Thursday 11th of June 2020. Situation:
An east to southeast wind flow continues to prevail over Samoa. Meanwhile, a rough of low pressure to the northeast lies slow moving over the islands with isolated clouds and showers. For Upolu District, north-northwest, Falefapio Manon, east-southwest, Alipata Safata Siumulefanga, cloudy at times with some isolated showers and few thunderstorms possible. For Savai'i District, east, northeast, Salulonga, Saliaula, northwest, Avao Asau Falealupo, south Palauli Lataneafu, cloudy at times with some isolated showers and a few thunderstorms possible. Partly cloudy with some showers, fine weather apart from a few showers. Next weather updates will be issued at 5:30 p.m. today. Talo le tau mo vai ngo Samoa, whamawina lo fisol tau ini tulai, switasi tolu sfulu li taiao, le a Sophie, switasi uni lo afilu sfulu. Wingo le tau, o au o savili o le matau polu, savili mai sasae a ngai ine tua o loa. Savai mai saute sasae o lo ofitia i pia Samoa, ai peitai o se vai ngol peau mama o le ea i mātui sasae, o lo o a ngai malia mai lungo le atinuu whaatasi ai manai timu. Mo upolu, vai ngai mātui sisifo, whalefa pia manono sasae saute sisifo a le pata sa whatasi le whanga, e au waua inisi o taimi, ma timu e to uluwa wa solo ai, ma e ono iai nei wila mawhaititili. Mo savai vai ngai sasae mātui sasae, sale lolonga, sale aula, mātui isisifo a vau a sau fale alupo, saute palauli latane iafu. E au waua inisi o taimi, timu to uluwa wa solo ai, ma e ono iai nei wila mawhaititili. E ufitia se vaenga i o ole langi e au manai timu iai e le lei winga o le tau banga na ai nei timu. O le isi tala le tau i o le ama watu le tūlai 5 i na fiafi nei. E o le na o whaafonga tātu o tinuu i a itulanga i a mese foi i o winga o le tau le o le a iai le so i o le mai tau watu i ai nei timu puu i le tele foi o vaenga i le ngata i o le motele i sana whai ia a o tātou o lo iai nei upolu ia maise nisi fo iona ia fio anga ia o lo o mawhai o na iai fo inu itua. Whatalo whatele sunga ia a ngataanga a salele ia malol ngalue ma naia por kalame ia o le aso momoli alo whaanga uso a matanga whai ese whale se e la ia male uso ia valasi wili ia o safa atoa ia from ngataanga ia mai au sitali ia manuia le aso faftai ia sunga fo ia poso lofa ia ole sunga fo ia lavei ia malolo se fo manuia le neita elvi ia le li ia le neita el fo ia fo wa ia mo Samoa ia le sunga fo na ia Green Eden ia le olo fa ia ona mai mo mai lungo le tatu tu fatalo fatu ia te oto ia malo faftai le mafuta mai ia a o ia pele tata watu no itulanga ia o sawanga ia maise ia o le sawa ino tina mafa nau ia ma tina fo i matama ita itonu fo i o le atunu ia maise ia o atu motor Pasifika ia o le umfaino wama ai atu fo ia inisi fo atu motor Pasifika ia i le sawa ina fo i stasi fo i tina na o mata i fo ia ili tulanga male o ngaonga fo ia o manuanga na o fo nei tina itonu Papua New Guinea e ese male matautia fo i o le tulanga o whaonga ina ia ili tupamarosi ia e whaonga ina ia o lato a whaatino i il nei so li tula fono o le whaonga ina nei o le a uli fo i lea se tulo la vale whaafonga anga la tinu e whaisina ma tu ia fo i o le a fianga na a fia ia le nei fo i tina o le whaonga ina le o le a uli o fu ia e whai ia ma a wala ia e whao o lima i le nei tamailo ne to o lua tono Papua New Guinea ia aleala ua mawhai ia ona moli mawina ma whaailoa mai ia la ngona whaanoa nol tina ia i le to telefo i lanulangi ia afianga ia o le sawa ino ia lona to o lua ia a o le tama ia po o le tama loa nei le sa mawhai ona ia whaatiro nei so tulafono ia o ia fo i o se leo leo i tono Papua New Guinea ia ai ua vaia lava ia le whaamtalanga tina ia ua amata fo ia ona le o toi fia a wai fo nei tu ai ngā
tūlanga ia po o le o toi fia mafuta foi ia isiona to olua ia ona o le faisina umi ma faisina le vaia o faiele nei so tula fono fa o lima ia te ia mau fa no lava to tele ia o la tu ma tele Pasifika ia manise ila to te lo nai ni se la to sam fa ina la to mai mo ina ia le tato video nei lungo le tato Facebook ia man tele u pinga fa ilang ia sam fa ina fa ilo mai fo linga ia ma le tele fo ia manu anga sa afia fo ile ulo tina se tulo ia ma le tele vai ngolo na tino le sa afia ia ma le o ma fa ia ona sosoani ia ma fam tu sosoani ia mo tina ai mai se ia o le faia ia o awala ia o le tula fono ia ona o le tama sa ma fa ia ona ia fa atino nei tulanga lono winga ia Elena o sa mo le o lo tu pole nei tu ai nga fa pitauli ia o le lava fo ia lo o la matia lava soi fo na tina ia manai fa na ia matama tai ia tu tonu fo il Pasifika malalangi ia pe ona sila fia tato atu no vai aso lente nei ia le sa ma fa ia ona ripotia mai ai ia stasi fo tama tai ia mai tono Australia sampai ia ona fa o limai ia sana pa anga ia po sana wo tama ia mau o ila martu langa il maliwa ia nei tama tai ia au le nei vai aso ia o le sampai na ripotia mai fo sa sutina tono tato tunu ia sama fai fo ina fa o limai fo ia lona to olua ia a le fo isa ripotia mai fo tono Papua New Guinea ia o le lava tulanga ia tasi lava le ua afie fo to tele ia e mo mia fo ina ia e naitina le sosoani le ngata sosoani wala to ainga ia sosoani fo ia o le matanga wenga leo leo ia mai se ia o tele fo ia fa ala potutonga fa ona la to wa au watu ia tima inga ia mai so fa tu wanga fo ia itama ia malito otelo ila to le olo otelo ina la to fa atino le tulanga ia inaitina ia o tina ia tele fo ina ia ilo la to sa o ta wa to no ainga ia mai se ia o afio anga me kalesia ia o lo fa moe lava tato ina tina ia o tina fo ia ale tina to no ainga ia e matua i fa le to no lava ainga pe ale tina ia ono tina le tele ina ngafa mangalwenga o le pai male a uli fo to no ainga ia fa mai sira o makua ia o le tina fa ama folo ina ia vaenga ma numi ia i to no ainga ia o le vai tau nei tato te ia e se fo ia ni se fo fa nau e pe ia fa fa ngata tina ia a o tama ia fa fa ngo fieta ma ia a o tina o le awala em fa ia ona nga ia le fa nau le taimi fa fita o li fa to ama fa ile ona fiso o ta itina tama ia a me ia o fa nau ia se vai nga le o tupu mai se fa nau ia pe o le au nga na male pito silina ona ta o tina to no ainga ia e fa tua ia mafsoso ani ia tato tele o taimi mai se lava ia le fenga ia tato ma fa fitau ia o tato e me se fa na tene o lo taimi fa fitau e mo lava e halu e tal noi lo tina ia wai o stasina va e ngai tupu mai fo in fa fitau ia il fa na tene fa afenga ta ia ona tato wa tal noi o tato tama ia ai o le tato tina lava ia o ia le o lo fai ona ia soso ani ia mai ia fa tua foi ia tono ainga le ngata i whanau ia a o tono fo i o tātou ainga. Whatalo whatu le sunga ia pua whata ia maloma moli atalo whaanga ia mosi ia whanau pele ia whenga ia o le uso ia matuangane ia o le nuu pele o whenga ia whamoli mole pen whai ona tā mai le peselea ia o le vi o whenga o lo usuina ia e Felice Mikaele moli to ilo whaanga mo o tau umalava ia maisel whanau i Australia mai se foi a inga mau alo fatu moli atu ia pua fata ia fa avae ia o Tara New Zealand ia fa tai lava ia fa avae ia mol fa anga foi moli nei fa na o mau ia i Samonei. God bless ia ole sunga ia Penalasi Salimu ia hello from Sydney Australia ia sunga foi na ia Canley Valley ia leolong fai ia ona faatasi mai ia sunga ia Pasi Josh tato tu faatasi ia te esa wanga nei tina fatai lava pasi le la fa o mai foi ia olo so swani foi ia mai se ia nisi foi o wala fa tu ai foi ia inai tama ia wa pe ona matal no foi ma stasi foi o studio tato tautua ia fa mai ia ole tulanga nei po o tele foi la to le lo fa o lima yo la to wa te tolua mai ol vaenga le siliong pal ai ia ai ole tele lava vaenga na mantua le sa tele na fa tau te ia le tele o tata wa o nga fa pitoa
mo nisi o whaalapatonga i tono Samoa e ave ia ia tamale o lo o tele ina whao lima o lato tina. Ia o le tūlanga la na ia ele whapea o lo o ia nisi o whaasalanga i lato. Ia ai a whai o leo o lo o whai lava tūlanga le mwhai o na ngai mua awa onga. Ia mawae ngai mwhai i o na toe a fuasi tai au fōwe toe liu ai fōi ia ma whauwhaunga. Ia ma toe mawhai i o na sui ia me whaatino i fōi o le tiuteo tamai tono ainga. Ia malolofa fōi i naitina ia ma nai whawhine fōi le olo mwhai o na mafuta i le nei vai tāu le soi fuanga. Whaantala whaatusunga ia mōna tuila epa soi fōmenuia i lau whionga ia alofa ia mai nei Christchurch i New Zealand. Ia whaafitai lava le mafuta mai ia te outou manuia fōi ia tiute fuanga ia ma alfaiva fōi i olo mwhai ia o na tau ai fōi ia i nā fōi ia tunu. Ia se toi whau au atu ia tātou pepsenga ia ma se tau sa ili atu ia le whātunga pei o na talo sanga mai fōi tātou paanga ia pua whata. Tava
so ora fai o lo o lava tanga o ti le la lo la ni tu maya e alu na e be pelo te lo faya wa o la mona le masi asi lo uta matali ala unezagi talia itanei abatu itanei ilo mamalu itileo kulea mamalea masala sata webu tanata save mesime uma olo aina awele fama waluma Aino tali oi masui lo fa aban moe tamai wana oe maligi o loi mata ile mafutama se malo mama le la la ni tu maya e alu na ebe melo te lo faya wa ola mona le masi asi lo uta matalia la unetani talia itanei abatu itanei ilo mamalu mo atulela mama timu ma aire suya lo alofa moa engalo itaile tina pe alulu tipe ao o mai puapuna bela lo ono sanile uasuia nelo wola na talia itanei abatu itanei ilo mamalu Abatu itanei ilo mamalu la lolangi o na suina mapea wayai Life so wa ina unina etele etutu mai Aule mafutana wa mafana fana wa lepetiai Sio unau aule nei ua elia ina ibai Lolina la upele ya ita Find my soul manatu Find my soul manatu Beete ya e amoa If I matana ngalo Folina Na tele bilo fatu Find my soul manatu Find my soul manatu Beete ya e amau Oi la pele ea Find my o sau Masola ngona
ita male matui tui wai o utotona au so leo mali mafata uvaa e file muai unge mafatiana male mesia o oi di ai la uvai tu umaya lolima la upele ya ita find my soul manatu find my soul manatu beete ai e amoa e fai ngantana ngalo folinga na tele ilo fatu find my soul manatu find my soul manatu beete ai e amau tu umai loli matambo moe ile po ite fusi mau ya itape a umalolo lo faya o sunga ile au malepo lepo tu umaya lolima la upele ya ita find my soul manatu find my soul manatu beete yai e amoa e fai ngantana ngalo folinga na tele ilo fatu find my soul manatu find my soul manatu beete yai e amau Ia mai vai mai so manatu ia mai le suana ya Mr. T le ua toe se fulu lava minuta le turn tale le tula ia elua ia le tato taimi ia fa awa fo ia le tato polo kalame ia mole ni fo ia stofina tau fa talo fatu le sunga ia pena lasi salimu mai lo fio mole na lo fa anga ia isiona no o pata mea ia maletina isiona to lua ia isol solo men via tute ia ole sunga fo ia fa manu ia eneteria ia le faiona fa atisi mai ia fa mai ia ole vanga na le sanga ia tatu tatanuanga ia fa mai ia ole ikalava ia o mama ia tele o temia alai fo ia ona tele ina fa le tonu fo il maftanga matama ia mai na ia Brisbane le lo faiona tatanu mai le sunga ia fatamanu ia ile tato pol kalamene ia ala rope ia o tato ia pe tulanga le covid ia ole olo mai tawatu ia te tonu ia ole malo America Samoa ia olo mafai ia ona nginga lava le tele la to wa fiso soani ia mai se le wa mafai ia ona tu ina mai tonu ia le tau abso soani ia ale la to US Army ia mole fa tau te ia le pui puinga mole soifua maloloina ia mai se ia onisio vaenga le olo mafai ia ona fiso soani fo ia le to tele ia fio anga tonu America Samoa ia ole mafai lea ia ona reportia mai tulanga fa le tonu ia mai se e pe afai fo ia le ole asolia ia nisio ila tula fono ia ole covid ia wa tonu America Samoa ia olo o taponi ia la to fa lo le tula le iva le po ia lo no winga ia o sasi na vaenga le ole ama fai fo ia no va ai ia le ngata la i lo so soani ia leo ia po ole mitanga winga ole lo tonu tutuila ia ai olo on fai fo ia no tu ina atu ia le talu sanga foi ia ale la to ko vana ia mo le au manga ia o ina to olo o au mau ia fiuanga ia ole to tele fo ia niso ina to olo mafai ia ona ia tonu ainga ia la to so soani ia matu va tasi o lan tau au ia soani fa tasi mal mitanga wenga was tasi ne vaenga ia e va ve fo ia ona fo ia le tele vaenga ia ole mafai ia ona so tau au ma pulpul lima fa tasi ia moli fa tino ina ia o se vaenga ina ia te ato i fo i fa mai ia mai se ia pui ia lo tato soifua ia malau tato wola ia o tato ia ile vai tau ia po le tau sangal nei ia ole covid le sa mata ia ona nginga ile masino February
Whaatalo whātu le sunga ia nofo a whamasanga tu inga mala fui maono. So i fua manuia lili, ia whaaftaili mafuta mai, ia i lunga fo i tautua le tātou lo pei. Ia nisi o nei whanau ia le ua tātou a toi se ia wa onga le stofi nei malas Riley. Le tere ina whaatauta ia wasenga ia ale whanawiti. Ia ai peo na sida fia mai loa fo i toa tele. Ua ta ilua lava ia so ia mo wasenga toa tele no winga. Ia le ua malo lol vaenga matua. Ia ai se whaia o ngā nei whanawiti. Lo winga la le ole a tātou ia i le umi o malo longa le whanau whaato ato ia e fo ia la toa senga ia i le so ia malas wharai le lava ia so. Ia ole a tele fo ina i mea o ngā fo ile au mai. So soani fo ia mo a tātou wa malo longa. Ia mai se ia ole umi le ole a mafutai fo ia inai a inga ia manai matua. Ia i te tonu fo i o a inga ese ese. Patalo whatelo sunga ia Filippo Leolani. Ia e mole tō wha malo mal whaatalo wha ia le sunga fo ia Sio. Ia ma le whatoea Magrita. Na olom whainu whaatasi mai fo i nunga le tātou tautua. Ia o na onisi lava fuafuanga matiu te le ua tātou iai. Ia ta ape lava tangata lava taimi lava nei. Ia lea lava ua alu lava tangata ia sa ili lava ia vaenga i sosoani fo i tonu ainga. Ia maise. Ia o le wha o ngā ina tatau, ia o tātou ele, ia malo tātou taimi, ia le ua tātou iai ele ngata, ia o le wha le tono tūlanga, ia o nei o loa, le ua wha moe tātou atunu moa tunu e mamau. Ia o le wha le tono fo i lātou fo i lea, ia ele o iai, ia ni vaenga e tua iai, ia le taimi fo i, ia e o mai iai le o nge lātou, ia le wha mai i o le COVID-19 ma le iwa. Ia whamaile sunga ia nofo a whamasanga ia malo lava lo whaatu nao lo mawhai o na whaatasi mai nai Sydney. Ia o le sunga ia Luciano Whaasami. Ia le o mawhai o na mafuta mai ia inai Vaitele Missionary of Faith. Ia whaaftai lava ia ilau sunga ia ila tolo o ngā lulue foi. Ia inisi foi o vai ngā wā foi le tala ina foi. Ia male au nanga foi. Ia o le o au na mole atua. Ia male sunga foi ia nuua lofa longo. Ia malol tautua tunu si so Rasta Man ia malol tautua tunu whaftai lama le mafuta mai a tautou ia a o tātou iei pia ia i tiute mga alwenga ia po le hasau ka mawhakangan ngaulo e ia nea wau le sanga ka fo ilea mantua leo lo whanga solo tātou ana pongi a tātou malo vaenga na leo lo o iei lea nisi o le atunu ia lea fo ila ia ua te ale tu la siful malua ia o lea le tala ina ia la ana pongi ia pei ona iai ia i le tātou wawaenga na o le tātou state of emergency le lava lo tu ina mai ia le manatu fo il tātou wata itai ina ia ana pongi tātou watu nuu so soani ima tatalo fo ia i le tūlanga lo i le COVID ia e le wha amalo siala i lātou fo i lea leo lo o mātutua ia po na tina mata mama tui se tātou watu nuu lo i lātou whata utolia fo i mai utino ia e au ngā fo i waenga na ia mo tupulanga ia mai se tātou lea lava e malo losi tino ia e whaile tātou ana pongi ina ia soani fo i ma tātou tatalo ia mo le saunga le mo ma le puipuinga fo i seo tātou watunu ia a o iai Samoa ia i tūlanga whaingata ia o le COVID nei lau langi o wingo e liskanga ka waile pe le whakupe a ka ua kule ana pongi ia wai se asa fo i tātou iai na vaenga ia i hai lava ia nisi fo i o tele ia wa ese lava tangata soifua ma o lātou lava malosi ia a o iai fo ile nei fo i vai tau ia maise ia ole whaale tonu e fo ia ole soifua malolo ina lātou o tātou sunga ia lolo a whawina leo whai tātou whaatasi wha mai malolo wha malosi ma nei ale tiute from Melbourne ia i au se tālia whaftai lava ia ina sunga lolo mafuta mai ia me se fo ia o nisi fo tātou paanga leo wa ai atu ia o join mai fo ia o nisi lātou wha mai e fo le lātou wa ai ia i ma lātou wa mai mo mai fo i le tātou tautua ia molo Silvia ia o le asonga fua a salua salulu ma le astofi asfaraili ma le sonai leo lo whanga solo i lava ia le tātou polkalame yaso taitasi ia tātou te tata noa i fo ia mafiso soani fo ia i tiote ia mafofuanga fo ia o lo o whianga i seo tātou watunu ia i le neiva yaso tu lata foi ia i le whai unga ia o le neiva yaso ia i fuafuanga ia matiute. No, just for loving me. Ia se tātou toi se atu nai musika whaawau ia o toi taliu mai fo ina tātou pol kalame tātou tatanuanga ia manisi fo e meolo o tutupu fo i tonu seo tātou watunu. I know you're showing.
Oh, love is it, I find out
ni so ila tau le na ia ua se fo i mo malolonga ia ale fa wa ma ka siva ma le sunga ya Cecilia nga tinga mala io le nuinga ia fa mai le siva nga mo mia lava nai pese vave ia e tau fa ate ai fo ile ma alili ia ona le malulu ila tau ia ile telefo i atunu ia o lo ia ia fa tai lava Cecilia nga mo fa nga ina tata musika ia o va ia tu lava ia ua ma ko i manga ia lava ia lau sa foi ia ile nei fo ia Sofila tau ia vai fa mai fa ngal musika ia fa talo fatu ia ile sunga fo ia Cecilia le mfa ma futa mai ile sunga ya Filippo Lolani ia ole sunga fo ia ile Lupe Matasila tongia ia fa mai peka me ale pesinale ia fa to esi king fai popo ia mo po iva tongia ia ma tuli loa o tuli toa lua pule ia ma le vangana ia mai muli fanua mo fisa mo ia ole tato wa vaingale le olo mfaina mafuta mai ile tato vaingana le MWTI ia olo o yai fo ia inai muli fanua ia faaftai le mafuta mai ia manuia fo tiute mangal wenga ia olo o tato ia fa mai le stotele ia a o yai lava tato ile lockdown ia po ole tato wa vaingana ia ale tato SOE ia mo le tato COVID full maleiva pa mai wa avea lava vaenga nei ia ma mea le ua tele ina nofo i lava niso ina tau i ainga ia mai se ia ua ngofo lava i le fale ia ma pei ua faa a mata i lava ia ona faa tuunga ta ia i le whaingofi au faa ngayo ina le tino ia ai pei ia ma nei lava mao ngale vaenga na ia a fai ua faa whainga ta i ona nga i fafo ma vaenga tumu ia e fai lava lau e faa malu stino i lo ainga mai se ia o lau faa nau ia malo ai nga to so ani vai nga na ia mo nei fa malustino me se foi so ani foi ile soi foi mo malolo ina foi tino le wa ma tau na toi sauli vai mo isa mo i o makua i la ititi lava ia le fa ia le vai mo le o sawi nei ia ile nei foi vai yaso ia sa awal matua na fi faila fa tau ia ai au mai vai mo nga ole lua vai mo ia ai pe lua ta la ma sene ia tu pele lo fa alwe ia ona ole wa ma ka nga mama mai tato vai mo ia manini i mai ia ele pe nisi o telefo ia tato wa miti ia po tato manufasi au mai fa sina la po ia ale wa ma tau na ye tu langa na lo no winga e halu foi ia sioki tato wa raisa ia ai sawe foi mali sioki vai mo wa sasina ia o miti le wa telefo ina fa nga e tato isa mo ia ona tapa i lava to tele tango fi ia mali tango fi kilo le wa yai ia sa fo ia ko fa longo ia wa nga inisio la to ia ikama fo ile fa sina tango ta ia e halu lava to ia ile pirkaki ia ole vai mo ia ole pipi ia ole wa to fa tangal pipi sa mo ia inisio la to ia e fa ale fi tele pipi ia ona fa sina lolo pipi e taule mo mil na o fo ile fa la ia ia ona o tulangal nai le lolo ia o nei tu ai nga manfasi ia ua mawhaiona whaatawina ia tu motul Pasifika ia wale sa te ina mo mi e tātou nā vai tau ia awa tau fia ia ona o le to telo i lātou ia e mawhai ia ona lātou whaangaina le pipi ia avea i matulanga ia e mau e tātou tino puta ia manisi lava o mai ese ia leo mama kwa pisa lava niso i lātou fo ile le fia le pipi ia au tulanga lava ia e ala ia ona whaina lo tātou soifo maloloina ia ona o e lava ia o longu le tausisi lava ia inai puipuinga ia mawaenga lo mawhai ona au mai mo lo tātou soifo maloloina patalo fatu le sunga ia ulalia suluape Paulo ia talo falava from New Zealand ia le sunga fo ia Cecilia ngango fa mai lea ua level 1 matou ia le ua se ia le malo New Zealand ia ile lato wa level 1 ia i le tulanga o lato puipuinga ia mai se le sale sa ia lato ia ona o le ua mai le tala fia tonu New Zealand ia ele o ia se tulanga po se lato wa reporti ia ua toi reportia mai fo isi wa afia le COVID ia ai faftai ia le mai tau watu ia ua matua i ma losi lava puipuinga ia ma awala lo fai New Zealand le ngata ia o li mata mai tai fo mai la tau lo o fea ngai fo i male fa tau te ne ngaluenga puipuinga so fo maloloina ia a ole lango ia o ila tau lo fai na mau i New Zealand ia kama fo ile fa mai te nofo le leilo ainga ia tato fa itete tato tumutumu ia inofo anga tumutumu i tangata ia mawhai titia i le whewa i nofo le ia inga mawhale
mo le puipuinga lo tātou soifua mo lo tātou wola. Patalo le sunga ia fia pisia mia whamai ia o le koko ama le kalo ia ma le whai ia ma whao ngā mai ia whangokanga ia o le sami ia vaenga na ia le ua tātou anga i pe ona o tatanoa i tero taimi. Ia o tātou tue fo ila vai vaenga le sa tau sia ina ia o tātou ai ngai na vai tau ia ai le ia o le soifuanga ia ma le vai tau le ua tātou ia le telo nai swinga ia ma vaenga fo o le tele o loa mai fafo le ua mawhaina whao ngai tātou o le skangaka ia ua pe ua matanana fo i nei vai tau se asa fo ia anga ia whao ngai ina ia tātou whanua mai se i o ngata i whale se o tātou atunu mo le tau sia ina fo i o ainga ese. Patalo fatu le sunga ia whaamanu fiu ia o le sunga wenga ia akuso fiu ia na lo mwhai ona talo mai ima whaatalo wha mai le sunga fo ia fiu. Ia o June Sangalilo mai talo from California mai sa o le lei file mu le lei fale i oe vaenga na file mu le lei fale ia tātou malupupu ia o tātou soifua ia i le tātou nonofo le fale uke loa wangawa to tele ni se la tolu nau sila fia wanga nga lakua lava le si vaenga lunga upenga tawhailang ia o le nonofo lava le fale le vaenga sile o na tāua ia mapuipui e fo i o tātou ainga e mai se tātou umalava ia o lo mwhai o nau maui ia tunu e fio nei langi. Ia se whaisin ka kosum pali nei ia wauli. Ka whakeke ai fo ia lo vai ia ma le tau maftangal na ua mai au na whaiel nei ia wauli.
wai olo e tau sa I dio ni mea whare le rei maanga ta wale wha atotonga ino mota malawa le motonga postry and furniture sua sa uni e tali mo lo manaonga. Wa yeilo mātou to mai wha apitoa mo le whausio so o se mea whale si keili wha ona po nei. Pusa tū, pusa lava pressing table se wheti o ata mo enga laulau ai se tino foa mo a inga mātou te whausia ino foa mo malu ta puai. E mo whai fo ora mātou so ani mo le wha ale leo so o se mea whale ua wha ale angaina. Tōsu ino kava ono foa ta vale. Puse nua palapala, whaale leo lau pidiati, whaapipi ino pola mata poleni mo lau ta vale whaapea lo mota. Ua mawhai fo i ona tongi online mai I so o se atunu o raro langi so o sau whaatau mo lau ainga. Ai mātou te kiriva I nei whaita to o lo mota ma lau ainga I Samoa nei. E se fulu tau sanga le warranty o lo umatau mea whale e iai inga whaapitoa le motonga upholstery and furniture se tadi mo so mana onga tau mea whale. Asiasi nei loi na mātou I tūlau le Facebook pe walau mai le telefoni lua fitu o tasi mo nisi o whaamtalanga e winga I la mātou au nanga. Tino e mamau. Le lope I sharp e whai ngofie e tau ngofie ai toe vave o na maua. Mātou te whaonga ina ai telefoni whiawea I le Vodafone Samoa ma le M-Tala ma le Digicel Mobile Money. Mo le malam lama atili le mātou tautua asiasiane I le website www.loapaytvradionews.com mo nisi o whaamtalanga. Se la fo mai sa kupe le lope I shop. O le a foi. Lope I shop. Lope I sharp e whai ngofie e tau ngofie toe vave o na maua. E tāua tele ona whaamautinono o sefe lau sāpo lau ta avali. I le whea lua iai lungo awala tele vavave. Ma whai ele Ako Motors and Mechanic I vai tele ona whasosoani ma whaamama a venga mo oe. I au au nanga nei. Whaamaina o le swau usuina o le whaama swau usuina a toa o le afio lau ta avali. Service ina o lau ta avali a mata mai lava I ta avali la iti. E o events ma Hilux. Ma whai fo I ona lipe ele Ako Motors I a afi swau o loo whaongaina ino whaanga tau pisinisi. Whaapea maota malawa. Fisota ine lo le Ako Motors and Mechanic. Telefone fitu tasi fitu ono wha. O le ona o tasi iwa wha ono. Mo nisi whaamatalanga.
tātou musika, ia manai whaafianga, ia whaasosolo ai o mawhawhanga, ia mai se wawhawhanga lo tāpena, ia ngā lo ia tātou atunu. Whatalo whātu, ia ila sunga ia whaamanu fiu, ia DJ Akuso fiu, USA Samoa, ia whaatalo whawhaftainu mawhtamai, ia mai se sunga ia Faleulu le ua tātou wa ia fo ia ili tātou por kalame mantua tale tu la ia fa ia ole so ia ona whaireu na whaafonga mai ia le tātou atunu ia po saimi fo ia o le nei fo i tu la o le fiafi ia ona awina tu leo tātou tala mai Samoa wale no fasilifir tātou atunu ia i mea fo i lea olo o tutupu fo i mo le so ia maise ia unisi na i o tonga o vaenga ia o lo o iai ia le tātou atunu ia unisi o nei vaenga mo le whaale leia ia maise ia o le tūlanga lava o lo o iai ia le tangata nu usi o tātou atunu i Samoa nei ia ai o lo o anga i pia ia le tō tele i fofuanga matiute ia whaatalo whai i lātou lom whai ona whaatasi mai ia i nā i lalo manu ia li pata ia onisi fo ona i paanga leo so sama whai ona tātou tatanua whaftaina mafuta mai ia ina ia inga foi ia mai lātou lom whai ona mai moa mai nā i lalo manu ia li pata ia a o ia i lātou i tūlanga ia o ti munga ia mai se i le susu ia e fo i le tau ia le ulo o tātou ia i le nei fo i vai aso le mai tau watu le astofi nei ia o lo o ia i lava nei ti munga pu ia mai susu ia i lava tūlanga tau lea lao lo sa o lava vaenga nā pe ona ova ai atoi fo ia i fafo atu le tātou wa ofisa whasalau ia i le tūlanga le savili ia mai se ia le tūlanga i whapole fo i ne te fo i wanga i fo i le skokele ia pu i ku i le vaenga ma le vaenga ia pau lava tūlanga ia o nai timu ia i wha asusu ai fo i mea tuto ia mai se ia o nai fuafuanga ia matiute ia e tala whea ngai fo ia a o tātou ia i le tātou vaenga ia mo mo le whaiwina fo i o ngā luenga ia matiute fo ia o le so ia tātou wafiwhianga tālu sanga nisi o tātou atu nuu ia mai le vaenga na ia Matt Jury ia ma Shorty Cap ia fa mai ia fa atu i senga Kanga ye sasa ile papa ai leo oi loi kanana kuma maka maka ai leo o ia ile laa wa fiwe papa senga longa ngwe loko maa fa se fuka usanga fa ka milo le pa makua fa pupula maka i va venga o le tua alanga le fia a aisa fa fanga ile manai vinga le fia fe imuka le papa punga le vai vai luela sami ula ai kolo sile motorway le mo ai falau malanga vaenga e FFA le mo ai inga le famo runga fa subsidi ele I ade kanana le anga e va veolanga pipisi le ai se nga pe afa kusamba I Samoa kinga ngo I loku ai le male fia lokoa fa fefe coronavirus ka kungi uma falesa ka fe le fa ku wo uma yaso fainga ka pa ku nga yo mai wa matu salamo wa matu soli au tu la fono o matu loto e ma wa matu fa ya ngasala yo va sila maya nei wale ai lava so matu lele o loto mata amio masese no wali famanga lo maya ese esoto le bitiko numero tetunomi fainga kale ngwe pe nga lipo kia emoche au mai ai kupiko la vea I mai e
Le se fa ko o lo o soi fua ye opa pa penga ka ko pea o nga kele le manguia fa ngalo le ko pea o nga opa lo fia le se fa pe kai ya ngale ka kalo manga onga ma kele fo ya aisi ale ya ma se alofa o mai fa ma ya vale sa poko le mau ka kalo o umale ka le logo ai sui lau fangu maso kanga ka fa pe nga o umanga kangu le sami ula ele fia le tua ile kanga ka fa mo lunga fa lo i upo le pese sau ka ko kuli ma fa ko ese Jehovah wa matu salamo wa matu soli autu la fono o matu loto ema wa matu faya ya ngasala Jehovah sila mayane wale ailaba somatulele oloto baumata amio masese wali famangalo mayane umalengo kwa inga mosele iyo ikanana maliusi koya inga sela uos fuluong kausanga ula ima Yosua sa ule kwa e makala sa uose uso se kai e fainga malanga ayai se sasi ngai ke lole fasalanga ave kwa ba faile ngue kongi maa kongi le fau kange fau avale faika anga le ola fa bau o fa ka mai kanana ele ma fainga sa ai pe ai le salamo ele fie Yesu ile kangaka loko malo le milo mai ko komu ngai ku ia lo vai se maa manga kwa e faisi va piapi ole awala so ia le kaukulei pe fai fo se kala e fa mangu ai se okay fa amawala loko akuli ma fa ko ese liu alo mai alo wali I fa mole Maio vai ia ua matou salamo ia tulaga na le ua ia tatou na ona tupu lama le faalavelaave ia maafia I faafitauli ia amakalo ia oga sosoo loa ia magai faakoesega pei ona iai ia le fatuga mai a Shirley Camp ia ma le alipese foʻi ia Matt Jury ia o loo iai foʻi ia tonu le tatou atunuu faatalo fatu I le suga ia Niko Gago ia kia ora mahalo lelei mana ia musika le aso fatai lava Nicole mafuta mai ia tatoni foʻi lana ia ua seʻi foʻi malulonga mai se ia o galuega o loo iai le malulua tatou I New Zealand ia faapenei ia I lenei masina ia o tausaga taʻitasi ia le ua tele ina tumutumu tatou ia le tatou kota ia po le tatou seʻi foʻi lea mo I latou lea o le a faamanuiaina ia mo le tatou saʻili manuia I New Zealand ia lona uiga ko to tele lava ina to le wa mata ia ona faitio ia male fia ia ona o le wa tau fia ia ile tato wa sei ia po le tato ko tai le nei fo I tau sanga lua felu sfulu le wa paune o tau sanga le wa tau fia ia male mawai fo isava no ia onisi o tangata no o tato wa tunu o lo o maui samoni ia wai paula va nei ia o le vaenga ia le wa to tele ila to ia wa tu wa mafanga ainga ia ai sa ili manuia tia tunu mama o se ia wai o nisi na ia inga le wa malanga tunu sila fai sina to tele ia o le fa now ia male ainga to ia ale wa mata ia ona ngai mama mau ni sila ia ona fa now e fa mai le ko ingal mata tano ngai au ngal va vaenga nei mo ina to fo ilea ia to tele fa now ia a matou ia e to ai titi fanau ia vaenga na ia e au ngala vai nei tamaiti ia a o tatou ia matua ia matelo vaenga matua no fola vai Samoa tautua ainga ia onu mai kalesia ia ai ame tamaiti sa ili manuia ia ma lofa mai ma fai mele lei mai I tatou ia olo o au mawai fo I o tatou atunu ia mai se ia o tatou lava ia to finga lava Samoa a fer ngau fika sanga o ave ka ko paper se ia ongo sa ai mole ska ka nga king fang ile lo pete wo atu la tau sanga ia o so le le covid full maleva ia ona e nga e fo ile ia mamalanga tu fo ia ina fo ia tunu ia a o ia tatu covid ia o te lo ile ia lava masisi o ko fia malanga ia tunu mamau ia o le lava o tatu no fo Samoa ia ne te fo ka ko wa ku ina tunu tatu wa fia me fa ma
ia ai olo o iai lava tūlanga ia o le mau file muito no malo te Amerika ia mai se ia o le vaenga na e le o mawhai lava ia o na iai si tūlanga ia e mau le file mu ia o le vale o iai Amerika ma Iraq no winga ia e whai lava sina umi ia whaato am whai ia o na fo ia le nā tūlanga i ui lava ia i le mau lunga fo ia le whai numera i la tau laulangi tonu Amerika ia ai e le o mawhai e lava ia o na fo ia le whaafitauli ia pe maua isto file mu fo taitai ia mai se o tangata no fo so tatu watu no mau au mau i Amerika i po fe lava le mai ngo Amerika le mata wa tatu pa angal na lo fa fa si mai nai California ia fa tala fo ia ila tolo mfai ia ona mafuta mai te tono Australia ia o New Zealand fe lava le vaenga i fa malolo sa ia fa na wa ma na va nga wenga ia fa wa mau fo tato i mai tino ia wale lava tele lava ma ese ia awala ia esa wa fa ma ese le na fa ma nei o le tante va va ia tu wa ia le lang tele lava le mau fa mai ai paula va tu nanga ia o lo tau sisi ia malo va ai ia matato matala foi ia i vaenga lo tato fa ngai na wa tele lava mau o lo ese le wa mai tono tato tunu ia o vaenga na leo lo o tu fesile lava to tele ia po ha vaenga leo lo o mafai ia o na ngaosi ia po ala to product leo lo o fangaina ia e fai ai le tele o vaenga nei po o me ai tu apa ia ma le tele fo o manfas ia lo au mai e tonu tatu atunu ia tu langa na pe ona o pese to telo time ia sili lava me ai Samoa ia to ai le moa ma soifua malolo ina i tato ia wale ele i maua mai lava se tala i tu langa ia o me ai tu apolo ngausi malipua po o le ale tu langa ia po o mafai ona toi fa tawina ia me ai nei po me ai tu apa i tono Samoa le o taufiaina na toi fa tawina i tono o pisinisi ese mafale o loa se i mai ale le su enga i masa ili ilinga ra fo ifianga i lunga Facebook a tele no fa ngaina i le tato YouTube pai ona ia le vanga na le tato wa Loa pe Samoa TV, Mr. Ngango Music and Radio Tala Ave, ia le tato website na fai ona e mawai ia le tautua le nei ia alau loa pe ia i nei fale lau niwi Samoa. Le aunga le ba ai e kaula malama e uma le peva e koe malama fa pe o ena ke ba e ba i masinga fa lengi iau kika miki sa wa lima fa e ba pe pia ai aua e ke sola se kuuli prada ua e ke fai moga se sue se kama wa saulo fiula ba ba ai le pose le i ba ai upa Dirty ba fiti ba bini ma se kaki mele masu o elo uso se fopela ukango o ala pula se kalilo manga o pali fa one shot mai le fangu fala ko lua au povi fala valo le fe ficolo mingoi il pa o me le pese taki fu ma eva fa le lei o musica fa fena uso kaki fa keke le lei ale va il supia mole aka e se le mole fu mole taki le kokala vai ne se suino sui lo volama le se me le e ma fula yo le maka
le pule oe la wafionga o ole a le whaingata teu te pia teu te wilo tava lo uanganga whamawalalo tu sape o tele mangalo honey o uasa totoe ia faya umo Original screwed up click. This dedicated to DJ. Ia, on whawina mai tata pokalame, ia le ua kwata li tula e tolu ia i ona minute ia se fulu maliva, ia ua tulata fo ile mana vai fo o ngā luenga, ia tiute mawhaiva ia tata wa tunua me se ina tau fo ilea ia olo o whiangai fo i mamalo longa, ia tau sa ili fo inisi o ngā luenga ia a nai tangata fo i le ua malo lo mai nā tau ngā luenga ia ona o le whaale tonu i lava le COVID. Ia me se lava ia fale tali malo ia i tonu fo le tata tunua me se watu mo tol Pasifika ma telo fale enga. Le olo o ia i tūlanga na ia i le whaamalolo mai mga luenga ia se i mai ane le tūlanga le COVID ia pe se i so le lei lava ia le vaenga pe ona ia i le pe se le whaamai ia o le whaititia fo ia o tamau ainga ia matato tupe maua mai ia i le tele fo i o tu vise tele ina malanga ia matafa whao mai tono tato tunu ia o te loa na lea i ne tūlanga lea po le tato whaamai le nei le olo o pe si lalulangi ia whaapene ia lea lava olo o maua lava tupe maua ia manai a tamau ainga tato atunu ia mai i tato tu visi olo o anga i mai tele o atunu ia o lalulangi ia ai o lea ua mai tawatu ia ua matau na anga i niso i lato lea ua malolo e sa ili niso ngā luenga ia o niso i lato lea ua toi fo i lava ia e whaito ngā lau aina ia whaatino ia tūlanga o maumanga ia tupe vave lava ia vaenga na matasina vaenga ia sili ona o ngā matawa ia i tātou ia pe tātou te malolo ia pe tātou te ngaludue ia o lo o paus lava o ia te oe ia ese fo ile mana ia whao ngai fo ile taimi ia ma ia tātou wanga ia fo ia mai ese mai ngalue ngā whaatalo whatu le sunga ia July ia ai mai se fo ia de sunga fo ia len fotoli le olom paina mafita mai ia male se tautonga na olom paina mai mo mai fo ia Jonathan Apelu ia Elisa Manumale ali Bishop ia male tato wa paanga ia o loisi tu ese fatalo fatu loisi le paina se mai le sunga ia loisi pa mai ia se o lo fatalo fa il tau sala malo lava tau tu atunu malo sa ia le uai vatu ia il lava singo le wa uli man via tato por kalame ia o le sunga fo ia Elise ia mana ia el pese malo lava le o nanga ia ua kasalamoa ia o kaika el pese ia le ua mata ia ona tato wa ia fo le nei tulanga ia mal nei fo vai tau ia fa mai po e salamo ia pele ai ia fa mai ia le skoe inga salamo mo ia o ke fakanga salamo nei lo ia ole sunga ia Elise ia alofa anga lom faia ona moli mai na ia i Brisbane au Italia ia o te hotel tato pa anga ia sa tato mafuta mai na vale amatali ina fo tato po kalame olo ma fai ia ona mai mo mai ia i au Italia ia i Brisbane ia ma Melbourne ia pe ona ia i lato ia i ngadwenga fo ia na tunu ia ai se tato tadali ia le tato wa tala mai Samoa ia po ani si ia o mo tunga afa ia po nisi fo nai report le wa au mai mo tato ile so ia wa te loa ia o le vai ngala vana le wa ia tato ia o le tupu lava fala lapi ia ma nga itu singa ilung o penga te failang tu sala le wa mata ia ona sa ili masu esu e foi ia i vai nga uma ia etele ina afi tato ia ile tula fono ia wa ese male tele bave foi ia o le tato wa nga ilung o penga te failang ia nai lo ole tato o wala so ani ia mai se ia ole ua fa nga solo foi vai nga na le tato so fo maloloina ia mole
pui o tātou sanga le mu i o tātou matanga ruenga o leo ia mole sa idia o lātou po ile le kele inga whaakupu vevesi whaatupu whalawelave te leo taimi ia mai se nātou no whanga whai te leo lava ua maka ia o nā wa wai te tasi mai lava ia tātou kengi po ilea ia po tātou keng leo lo o ia te tono taulanga ia no inga ia e whaali lava ia le maalosi ia o tangata lava ia i taulanga ia au lea lava ile i maua lava le vaenga lea whatalo whatu le sunga ia tapu tuai male tuai ia i naulua mawhai o na join mai fo ia le tātou live ia ina le whewanga tai au les whareile mai ale neiva yaso ia i tute mga luenga tātou watunu ia a o tā pena i lava ia mole whai ingo fo i lava yaso ia manetua tai au leo le anga i mai ia le tātou wa vaana mai i New Zealand ia watele fo i nau tawa aia tu fo i ia ile le faalia mai le fia nisi po la tunu ia ona o va afa pitoa le o au mai sa mo nei manga ai mai i au mai ia le telefoi ia o tangata no so tatu wa tunu vai ngale le o au mai sa mo le o la to foi le o au mai ia tunu mama ia vai na ole au no fo mai sa mo le o a mata ona nga so solo mai ia ese mai ina to le o fia nga ai mai ia mo fa singa ia male tele lava o vaenga o tele na fia o mai e sa mo nei ai o le fa ngolongo atu ia e fai lava sina fa faingata ia o fai unga ia mai se ia o telefoi ia o tatanoanga ia tato te fai ma a wala puipuinga ia ona e le au nga foi ona va vetatala ia le tato wa malanga mai ma ila ma va ale le foi malanga mai sa mo nei ia a o le ele o sa ngole mu le le fe malanga ai ia i le tele fo i watu nu o lo fai malanga ia le to tele o i tātou o lo au mawi sa mone ia maniso i nātou ia le o lo o au mawi atu nu e mamau ia se i tātou wa se atu ia i sina tapo ia po sina tātou wa fale itu fo i o le nei a fiafi ia mawha awawai lava ia le tautu ale nei ia alau loa pei ia po le tātou Samoa Radio tala ave ia i nunga po le tātou te tuai nei Samoa i whale la miu. Got your love in every direction. Don't give up for fear of rejection. Stand your ground and voice an objection. Gather up for long in yearning. Just ahead the fires are burning. Swim for the shore, the tides are not turning. Love the ones you love with your learning. Cover up with loving protection. Got your love in every direction. Don't give up for fear of rejection. Stand your ground and voice an objection. Look ahead, the future's depending on a brave to now start defending. Tell the world the message you're sending. We don't need an unhappy ending. Cover up with loving protection. Got your love in every direction. Don't give up for fear of rejection. Stand your ground, voice an objection. Marie or kamao o sawe e ka waku yake o le make leo kele o algo Marie or kamao le o sawe e ka waku yake o le make fewa i moro wa fingi o a lo kama ke ru ko se lo mo shoki e Marie or kamao o le vanga ma fewa i ma le peka
Ai. Olha a calio ué. Le ai le ngolo fa matalanga wale mana ma fe wai. Ngo fa ya la ye fa mai o ska ka fa nga. O ai le kenga ngai ke lo fe. Le peka. Ole peka. Oi caro fa ri ale peka. Venga lo masanga ma le peka. Ya? Venga lo masanga ma le peka. Ma Afrika Police Station. Police Station? La station. E che venga a station. Ya. E che venga e che lo venga baka si male peka le station. Yo e piole. Oi lo suafa. Ya? Oi lo suafa. Oh, pelapo. Pelapo. Oi. O va bene che le fa pena. Yo vou So mai. Yo vou uia wala mana mana ya. Io ole okay lo. Ole wa uia lo. La mama sadi foi pessoal ka kulo. Au fai pese o kakolo. Yo ai. Ngal mo pese mo o ai ke male pe. Ya. Claro, vai essa fa fogo fo. Apel ngako. E Maria no final le vou uia wala fa Cristiano. Fa Cristiano. Ka wa ku ya ke o ka mama. O ai le pe ka le ke al. E kolmo ngako le pe. O le pe ka makua o lo ko lua. A le peka longa lua e a onga uka i le universite. A ole si le peka, ole kau ya le peka. Oe mana malama i la ufa makalanga le paya. E kolu a le peka. E Maria o ka mau. Ele wa o se malie. Ele wa o se malie. Perngako, wai vai esa fa fomaka. E Maria o le peka nga mafio e mai o ma o. Ele si le peka de kuako le refalo el pulmão. Se Maria o ka mau. O uia wala mana. Io lo che non ma adenga e foi ele a mio pensare me le. Wai le peka de que. Ah? Le peka lo ngalua. Ya la wala aula ya le peka. Ah? Ya. Le peka. Wow. Aku no fale ko no. Mai o so ka fa se lo ka ma. Mango fe ko le ya ke o. Eu quero ver lá ka ha ne wa do. Ya le nga. Fa mai ko ko le peka. Ya o la ngolo o lo kinga. O le peka fo. Io peka ka se alma ko pe fanga. Ai le ba ke na ko inga. Ya na ngolo ka mai fai te pe. Ke lo ko mai lu ma ngo fo fa ku se yo sai mai ko. Ke wala nga se oi wa do. Na kele ka sa wa do. Sa ko la ke. Ora ke le fongi nga ko ya ke. Le mo vidi mai. I know. That's my number. Yeah, please, honey. I call you. What's your answer? Okay, es que con lo menos la quiero que se lo pagan. Sa ko yo la ko nga ka sa. Sa ro fa so sang ye. Había yo el coingo. Ma lo le wa sa de peka. Ya, claro, wa. Le wa sa. Pero ngako. So mai. Wo fa no ngako ka kingaro mga bayaki. Ale wa makal ngo malo walo fa. Olo walo le. Ai avai ngalo kala ngo malo wa singo le peka. Ya. Ya, ole ale kong olua. Le peka lo ngalo. Ole peka wa mai. Ke mga fa pa iya ma. Ha? Pa pa iya ma wa. Ya. Ke mga fa pa iya ma wa ma. Papa ia olu. Ele se ve al pawal me orsa fa fokani. Yo sekarang kali malam-malam mau ka korpus pa iya. Ah? Pali iyo. Okay na mo fa kong korpus pa yo. Lo ko mo fa yo. Yo mali ur kama. Ola ke mga ayo el badi. Ole peka makua ur ko bai. Olo ko vai ko. Ole peka lo makua. Lo kalua lo Olo ko ola susu ya le. Maria iya wa. Ke mga ya ba ko le peka la kikit mo le peka lo malu.
Longa lua. Ia. O le aro vai poi po male peka sau I se usul ke so lo vai poi po. E ke alofa o ero angalo mo. Ia, o ke le ulo tama. O foi nei o come. Ia le. Ia suma ia lau sunga al fa fenga ngi. Ia. O lo fai poi. De le la fai nei. O la fai. Ia. O le fesilia al fai fa e mua. Ia le. O lo mo come. Ia. E ke alofa ia come. O ke alofa ia come le angol fai au fai pipong. Ha? O ke alofa ia come le angol fai au fai pipong. Oi e ke lua le ngofo mo come. Ma ke ngofo ma le peka longa lua. O le peka ke lua fai poi po. Le peka wow. Wa e mai. Yo le peka longa lua fa mo. O le peka longa lua ke lua ngofo. E ke ro fala ia le peka mo mua. Ya le peka mo mua. O ke alofa ia I le angol kinga o le peka le na manof. O le kamau le peka. Come. O come o le fai feau. E veo que vai a quelle sau fa focani. Io Maria la sunga fa fenga. Ia ora mai e fai ko le bale fia. Ora le me. O pepa fa poi po. O que fa mal bale. Am ko ka ele mo se sa ni o. Ale le ngai ko ke le ka ele mas ko ina le. Ia. E te alofa. Oi non mo. Pelangako. Pelangako. Pelangako e ke alofa. Ia. E ke alofa ia le peka. O ke alofa ia le peka le ngalela manof. Wa mai le peka. Ya? Wa mai le peka. Ola I fale mai kinga o le peka. Le peka longa lua le ke ai. Be ya, I le na ma vai poi. Ia. O le mama le. Ambai lo lima. Le peka. Le mama wa papayaina. Ole mama ole au. A fai ole a topo se mai ia le peka. Ia e popo lunga o ngā au. A tango e mai le mama ia le peka. Le peka. Io le mama le mo. Papa yel tama tanga le afia. I love you le peka. I love you too, Ori. Pelangako. Peka. Magwamang liang lawan. Wae kung limesa wali sabihin. Wakawasa lang fa. Lewa keman fai se au kan la ba. Ai ole au sul ke se ka fai poi ponga. Ia Ai amawa sa lua fa Ia o sina tātua te pupuna e taua to vai foi le tātua polo kalameli ni fo ia vai nga fo o le afiafi
ia a o tātou tūlata fo ina mānawa ia ngā luenga tātou atunu ia le ua walu miru te nei le tūla ia e tolu tā le tūla ia po o seimi fa le hawhiawhi o na whaafunga fo ilea ia tātou tala mai Samoa ia nisi fo ina ifsusu inga lea o le ai tātou wa por kalame mo le so ia awala ma fo ia le nofsifi fo tātou atunu leo te mama ai atu ia istasi fo ia o tamaititi leo lo o sa ilia ilona ainga ia ila so sam fai ona leiloa mai ia inai lumuenga ia ai ua mawhai ia ona tā ue nisi o ainga le sama fai ona la tau mawaina le nei tamaititi pa mai la tau te o mai o lo o moi whaanga ulua ia ilu ma stasi fo i o malu i tonu fo ila fiu anga peona o tā ua ia ai ua lea ua mawhai ia ona la tau aveina ia ma whaia ia stasi fo i o malolonga ia masana tau maftanga fo i tonu le ainga lo o mawai nei ia aina fisilingia ia estasi fo ia tina ia sa ia mawaina nei tamai titil mafuanga walai ia ona ia nofo ia iluma fo ia mal ia famailan famtalanga ia tina ia walela mapolonga ia ile ai ngolo ia nofo ai nei ona ele malolo ile faingo fe au ia ole vi potina le onte mama ai toi fo ia inicio ila to le sama faina so ani ia malato au mai le tamai titi ia ilona lato ainga ia mai le tai au nei ia po le nei fo ia so tofi le sa ma mai le nei poti ia vaenga mana ia ai olo o baba ai atu ia inicio na to le olo au mai ala to wa to singa ia ilunga le ta to wasa nei fa mai e awa to te tan tonu tamititi ole am kai fe a ole ai ngana o so lai io o vaenga nei le tele ina afia fo inicio ta to wa mai se o le fa na o faile ona o ese mai fa na yo la to ai ngama ngai ia ile tātou wa vai ngapo o ila tātou lea ua iai ia la tātou wa awala ma la tātou vai ngai so wani fo inai whanau ia ma ila tātou o lo o tele ina sa waina ia ma le nofo le leifo i o la tātou ainga ia pe ona ile tātou nofo anga na tātou manga tātou tele lava ni so ila tātou lea ua o ese mai ainga aina nofo tātou manga ia ona o le tūlanga na pa mai le o mawal fia le o mawal sa o le tonga ma le lei i ona malo lo le lei ia i ainga ia iniso nei whanau ia o lo mawhai ona nofo i lalo wawa ainga ia anisi o lato ainga ese me o lato mātua ia wai pe o le mafuanga lawal na ia masasi na wainga le tele ina sosola ese me iniso whanau ia ona o tu ainga whainga o lo whaia i ainga o lo o lato ni nofo ai luinga ia e mo o mia le soso ane tātou watunu ia maise ia o mātua wa te lofa te minei le olo o tau sa ini nātou nei ia po o nei tamititi ia e tau ona whailoa ia i ainga ia ine i popole fo ine ia nātou ainga ia po o nisi fo ile sawa aia ia i tūlanga ia pei ona solo ese mai ai ia ile ne e so pe ona vipotia mai ia estasi fo inunga fo ia upenga ta whailangi whatalo whatule sunga ia melesete me lio ia na ua mawhai ia ona whaatasi mai nunga tātou live sunga ia afua ia malole ngā lue nei aso ia whamanuele atua i ngā luenga tutoe nei aso lo whaatu ia manai ainga uma ia itali matau ia o lea ua te ale se fulu lua i lea wauli me le pone nei ki lia lele i atu i nei ia whaftai lewa le mafuta mai ia o le sunga fo ia ajili se tu pai ia o loisi tu ese ia tātou paangana ia leo mawhai ona tātou wa whaatasi le nei whaitula le afiafi i tātou pokalame i wa mai le sunga ia me le sete veli wa mai seki mai musika ia o le sunga fo ia me le sete nao lo mawhai ona whaatasi mai na i Canberra i Australia mai mane pokalame lo whaanga to my brother Masi ia Entui from le Auvaa ia nai ainga leo lo mawhai na moli lo whaanga le sunga fo ia me sete ia i le nei fo ia tautua ia ai maise mona sil fia tātou tinu ia a whai na e fia whaala wiloa lau pisinisi po lea lawa tu ai ngā pisinisi na olo e ngā lue ai ia ma wha tautai ia ma tau ma whai fo i le nei fo i mai tau ia o lo mwhai ona so ane le tātou lo pei ia ala i le wha asala lau wina o lau pisinisi so o se vaenga fo i ia o lau langi pei o na nginga i le tātou tautua nei ia awala wa ia lau wha ma avenga ia mo nofu sila fia fo i ia e nai ainga le ngata ia tunu e mamau ia a o tātou o lo mawhai ia o nau mau i Samoa nei ia i le tautua ina o tātou ainga Hiu fo i e pāsenga i ami o ngā tau le lea Watu
tele loa I tangu mutu Fai ai fai lau pasi a tanu no fo ua e laki Tele fo i a tupu langa e wha tele o pui le matana nanda Fai mai o pua le saina tele me manava le mawhai tau tala Ale lava o upu i a wha tele loa I tangu mutu Fai ai fai lau pasi a tanu no fo ua e laki Ladies and gentlemen, that is how Mambo Samoan hand jive. Come on. Hello. Wherever you are, you will be a part of it. Get ready. So get ready. DJ Brothers, DJ Brothers, DJ Dance. Ooh.
Palasilo ia mati munga ia imato I nei sa mo ai fale lau niu ia pe on Silvia le atunu ia le mati munga mato ia itu langa lava susu ia ingo le tau le watato ia le foi la wa fia le sanga ta foi ne le ua palasiti munga ia e tau fa malu mai foi ia le Sophie la to ia mai le bevela le la ia le tele ina ia tato ia seitasi ia wai se asa foi subia le tau ia pe ia ni tulanga fo ile ia e malulu ai mato pe onisi o atunu olo o mawai nei paanga ia ai olo o ia lava sa mo ia ile vai tau mafene fana ia male matango fie ia o tulanga lo ia nga ia fofuanga ia mangaluenga so tatu atunu ilo no inga ia o temi nei ia o mako enga timunga fa penei ia e manga ia lava ta angulu le sanga ta fo ile ia o naolo o mfai ia ona nofo ia ile malulu ia olona ofisa ia ile nei foi taimi ngaluenga o te lo foi ia na wa ta pena ni so tele ia pa fai le va ia tu ia wa mata ia ona timunga mai ia le Sophie ia to etali wa to foi ainga ia olo om fai ona fa amul mai fa malon fa talo fai ne tinama ta mama to so tatu wa tunu ia ila to yo lo ngafa foi male tatu po ia walo ma faiva ia o fa na lo fia ngai mangaluenga ila to lo o mau ia tunu e mamao ia mai tatu foi olo o tatu mafuta ia I nei sa moa ia e ala le tau seina foi ia o tina mata mama tua wila foi na le tu sal malo se tino ia eva mai ia ole ala vai mawal malo si em fai foi nga kumo elo ma ku pe afai ia ole ngai ke fa fiu lava ia ile nei foi taimi wa ini se la to e mo le malo si a maka foi ia onga ia tu langa na ia bulu ilu isilo ma ku mas to ina ia fa mer ko inga ia o ke fai aku ia a o mawanga oi ia lo no winga ele o vai I vila to le la vai e malo lo si la vai ai wale tu sa foi malo se tino la to ia ile nei vai tau ia wa fai sina umi ni se la to ia wa silia male lima sifuta usanga ia ma wa nga ia tu lava ia ile tele tau sanga na wa ia ile soi fo male lo ia e lo ma pel ma ftanga ia mese ia ole ma futa fo imanai a inga ia isamo nei patalo fatsusunga ia mele sete ve lio mai alofa anga ia avatu mo tinga matua ia fou pui o satitoa ia unisina walo fanga lo moli mai ia enai pa anga po a tato a fa na wolo fayuna mau ia tunu e mamau ia sa ili foi ni so ina to le olom fayuna fa talo fa mai ia inai a inga samone ia alfawina tato por kalame ia o te loa ia o le afia fine ia o le foi ai nisi ia o suwinga fo ia tato por kalame ia e ala foi no Silvia for tato wa tunu patalo fatu sunga yu lai le fain fatu si mai te toluna ia ua mana foi ngalwenga ia manisi foi ia o nga fia ngai foi mo le so ia ai mai se ia o tiu te mafaiva ia o lo ia na ia li imata mai tai leo ia o le afui mu sasine vai nga le ua mafai ona sosoani ia I le tato mtanga lwenga o leo I samone ia le vai nga le o le ofisa fui mu ia e ala atu ile lato wa sosoani atu taimi o fala la fo sei wale mai ta watu ia oniso moli mau il taso fala la vele tula I mai inai tia papata ia ana fa pem fai ona va vena mi patia fo enai ainga ia le tulanga sam fai ona watu ia au wala sosoani ia jamama le ateli ia fa penei ia ole a maua ia se maftanga po le lava soi fo mai la wane ia ai fa fenga tatu langa ia ona ole wa faisi na umile tu la ole tasila wound le sam fai na ripoti ai tu po le fa lave ia ale fa to a o atu ia le lato sosoani fo ia tatu mtanga wenga le mala ofisa fo mo ia o pongsa ia le aso no winga o vainga na a fai tu pu fa lave ia tatu ia mo mia lava lo fa so tai Yo ila to e mafai ona sosoani atu ia te auto I taimi o fala life fo se ia wai ele mafai e tato ona tato wa nga ia
Tulanga na po o vaenga na pi ona vipotia mai ia le maua la lo ia o le maua na le sa ia i tia papata ia ele mfai tato ona fai ni awala psoani na o ila tau lava mfai ona nga ia tu ia ma fa nga ia me fai ngaluenga ia wa mai ai ona o tau ina ila tau ia e mafai ona psoani ia i li taimi ia o tau ia fa lambe ia ole sunga ia Melisete Belio for my nice smile song God is good ia o nai vaenga na if susu ia i fo itato musika ia mai se ia o le feanga ia itato ia malito e mana vai fo ia ngal venga i le so nga ia tu ia inisu tato pa anga le wa fai ia sina fa talo fa foi ma fa filo ai me tato ile nei foi ia fia file sunga ia se pepe tau bao talo fa la me te tau sala ia le wa valulu on PM all the way from Utah USA ia sunga na ia se pepe ia mai le malo tele America le fai na fa filo ai ma fa talo fa mai ia tato te tono foi na ia fa to a fia ngai foi ia ma tiu te manga luenga ia i ina fo ia tunu pe ona vipotia fo ia ole malo tele America le olo o to tele fo ini se la to olo o ma wai ia ma ngalulu e fo ia mo ngalu nga fa vai taimi ia le ngata ia ila to ilungo o va SS ia ai mai se ia ole to tele ila to olo ma fai ona ngalulu e ini se ngalu nga fa vai taimi ese mai ia ngalu nga nei ia olo o fai ia ona malangai ia ilunga fo ia ole masa po ilunga fo ia sami ia i o ngā sami le malo Amerika. Pai mata, e le lopa o se mea tinga, a belo tino e pa a bolonga, nai leva tui tuyo nei le mona, a wao tua tro uloi mata, o iai le lopa. Awane i ngotole la
ita ai tau ina e loina o tua tuo uloi mata o iai le roha pe iai e se suina pe a e la ngona mai ita fia pa alongo vanona se mapusanga yo unei la ngona hermana tua oi nei loi mata talo si ai umilo uola a o tua tuo uloi mata oi ai le ropa awane ingotolela lenilo atu la pele o polinga toe te pata sima ya ita ina ia e ilo aina otu atu uloi mata oi ai le ropa omo onga awane ingotolela lenilo atu la pele o polinga toe te pata sima ya ita ina ia e ilo aina otu atu uloi mata oi ai le ropa otu atu uloi mata oi ai le ropa Now I can fight one killer. No la mo tu, ni vai te vago vai fale mo no day. E fa fia. O se sila, vai mo. Le town la to se sila. Io no power no fight. So go. Usila Samoa. Olea o mai wang ti am fale now. E fa fia e lo waso fia. wati le wa joe lua se jolo minuta le joe ia o Natale le tula ia e fa ia mo le Silvia la tinu ia a o fa tau te pe o le tatu tau tua ia male o nanga foi ia ala no pe le o mafai ia ona e anga inu ko le tatu YouTube
ia pe ona ia ile tātou website na le tātou YouTube ia e mawhai ai ona e anga i lunga ia mo le mai moina ia mai se fo ilo mafuta mai ia i le tātou Polokalame ia sitasi ia o le tātou Lope Samoa TV misanga ngo Music and Radio Tala Ave ia e mai se ia olo o mawhai fo ia ona e anga i lunga ia o leisia tātou website ia e ese mai fo ia i le tātou YouTube ia po tātou website na le www.Lope.tv Radio News ia male tātou YouTube channel ia olo mawhai ia ona e fiso uta ia ne ai ma e mai mua mai ai e tele o tātou Polokalame ia mai se ia o nisi o vaianga fo i o ila tōlong whai unau mau ia tunu ma mau e tele ina fia lava i mai mua mai ia ma va ai mai fo ia i tātou o mawhai ia ona tu sa o atua tātou tautua i nei Samoa o toi whaatalo whaatua i le sunga ia mele sete ve lio ia wha mai sa o le upol pese ia watu olo whaanga to all my families i le pese na please ia malesunga fo ia Elise ia mea malo si o pese ia malesunga fo ia Sarah ia malo lini ia tautua tinu ia nisi fo ia tātou paanga le mai tau watu le whai ia ona whaatasi mai ia mamai mo mai ia i le tātou Polokalame whamai ia sunga ia seu pepe whamai ia pese whake i whaku ia pese whake i whaku le mo mia le vaenga le e kau whake i ke ia le whaku pia whai na ua malolo le whatu ia i le nei fo ia Sophie ua mai a fo le pisi o mai ale vevesi la tau mai ngā luenga ia mai se ia o fuafuanga ia o loo whianga i le tātou watunu ia i nei mātunu e mamau ia whamai tua o loi mata ia o loo tu mai ai ia lata pepe ia malona alofa ia o le pesele lelo o loo mo mia e seu pepe ia e tau whaasolo ai ia fuafuanga ia makau whake ia le whaku nei fo ia vaenga o le afiafi ia tu lata fo i le mai ai fo ia o le tātou Polokalame ia e whamai ia le sunga ia me sete ia whamai malo whamalo sete oe ia o le nei fo ia afiafi whaftai mo le mafutanga ia ai o le anga ia peo fuafuanga ia matiu te tātou atunu ia o le aso se fulu ma le whaal masina o Perila le sama whaiona tau fia mai fo i se tasi fo i o li seila ia stasi fo i o li seila le sama langa ia mo ngā luenga fo i lea i lunga o va MSC ia i tonu fo i o State of America pe ona sil fia la atunu tātou mata upuna le sa ripotia mai ia ia se li seila ia sam whai ia ona ia whaolima foi ia istasi foi ia li seila la tau te ngalu lue whaatasi ia ai o lea ua maua ia le unga foi ia le ripoti pe ona tau fia ia i tutonu ia i Miami, Florida i Amerika ia lea ua toe tatala i tua ma ua mai alon whamsinonga ia i lea solus fulma leo no me ia ai o le taimi nei ia o lea ua tau mawhai ia le nei foi malo ina ia mawhai ona ave esea mai o ia mai le vaenga i o lo o au maua i nei i tutonu i Miami, Florida le olo o ia le tātou li seila na luna winga ia o lo o tau mawhai ia le malo saina ia wale e tapunia tātou ba ale le mwhai ona whemalanga hai ia ai o lo o tau mawhai fo tātou malo ia i se au wala e mawhai ai ia ona whisa o tai atu ia ini ai ngā o lo o lata le vaenga o lo o ia nei ia li seila ia pe mawhai ona la tau soani ia i se vaenga ia e whaano foile nei ali i seila se i te tala ia tātou wa alele ia po o tātou wa ale malanga mai ia i nei atunu ia whaato a mawale o lea manua e toi foi mai ai ia le stasi foi i oli i tala vo tātou atunu ulea sanga ia mo ngā luenga whaavaitai mia i nā fo ia atunu ia mo mia i foi soani tātou atunu nā vaenga ia nisi o nai whanau ia le foi ua sasi foi lunga ngā luenga ia ona foi ia o le whaatamala ia malele matala ia au whengai mga luenga i nā tunu au te lenga namta upu ia e mwhai ia ona e maua mai ia i le tātou tala mai Samoa ia i saimi o le awhiawhi nei le o le a mawhai ona whonga ina fo ia le sunga ia June Alessandra manu le leua ia le tātou Polokalame ia po o le tātou tala fo ia i le so ia whatalo whatusunga televisa sua whamai malo la vele on sai mga luenga whengai e tau sala li sungalu lea ua mai anga luenga o tai au whaftai lava mo le au nanga matongo fia Lope Radio 6:30 now in Dubai ia le whatua awha leo no i tono Dubai ia ma le sunga ia seu pepe tau vao ia malo lava le foe ia chusu mai si pepe ngo vinga wa makan chusu wo ofo ia so ia kakangi chusu le vaenga lea wa mai ia ngaluenga ia mafuafuanga foi
ia ole nei vai aso la malama fai u ia tiu te mafai va tato fa taile tu le ona vai di matangi fu pe fo mai lesko ia inga ia ona ole tele lava le mau fa fita uli ia le lo ofeanga ia itato ile nei fo ia vai tau ia ole covid full ma le ono fa wina to musika sui ve filoi ma futa mai ia tulata fa ina mai ale tato pol kalame ia mole so
Da da. La 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 la. La 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 la. La 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 la. I was gonna clean my room until I got high. I was gonna get up and find the broom, but then I got high. My room is still messed up, and I know why. Why, man? Yeah, hey, 'cause I got high. Because I got high. Because I got high. Oh boy, whatever. Hate, 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 hate. I don't care what these chicks say. I don't even look their way. Look their way. Look their way. Hate, 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 hate. Joy, 10 minuto la joy na jala le tula ya efa ta to ye beta to pokala mila singa malau lo pe ni fo ya va ngole asu tofi ya ole fa solonga fa ine ya sole nei va yaso ya itite mangalu ngata to atunu ya ai olo o langona laval fia mal faftai ya ona ole to tele lava ni se la to le olo mfai ya ona mafuta mai ya I tato wa tua me se tato pokala mele tele wa saitasi ya fa ta lo fa ma fa malo ya te to fa tai fo ia le fa so mai fo ia ile tele wa saitasi ya e ala I lungo le tua la lo pe ya I nei Samoa to mo mo fo ile fa ta lo fa ma fa malo ya tato wa pisinisi po tato sponsors ia le bangana le mo tonga complex ia ole tato Arco Chemical so le e-shop fa ngai na le amtala po tato mo pa mane ia ole tato monga fo lau tau Messina Restaurant Samoa Rental ia madle vai ngomana ia lo tele ina ia nisi la to lang sua tato tua to fa malo ia ile sunga ia seu pepe ia va mai ile sunga ia seu pepe ia mai mau pe ana o lata ia se manu o te au mai lo fale mamau ia o vai ngana pe ona tu ina tu stasio li sela Samoa le ua mafai ia ona tau sa ili ia pe fofua e au mai Samoa pe amai a ia le tulanga ia le covid ia o le sunga ia Simon Tovi o malolo soifua mau malangi mama ia ila sunga ia le fatua ia le falonglongo atu ia I o Tara New Zealand ia fa mai sunga se pepe fa mai lafa to a Kuatali tu la iva ila to ia pe ona ia ina ia I Utah I America ia fa talo fa foi lo sito ese fa me malo sa ia te o sala I ma tu atunu sa le o ia wo o taimi ia so ai oli le tele oli ne ia mato ia lo fatu ia manuel pokalame ia tele oli ia o to ia ale wa ma tan fa sa le oli ia mato ia ona wa sanga oli ke le foi ma sanga ngo fira wa nga ia e lo ke oli ia pe ona fa tawina ia ma fa nga I Samoa ia o tulanga na ia maua dato oli fia ma le oli ma file mo ia ma le sanga le mo sunga ia KF Yohane malonga lue manuel ne ia fiafi ma futantu pe ia televise le nei tu alo fati o ai nga sa tufia I satu pa itea le pea ma vai tele fa pea o esi ia ole sunga ia fili Yohane ia ma le sunga ia Misa Henry Nanai malo lava tau tua tunu ia ila fionga tau sala ma tongo fiel por kalame nei yaso ia fa mole be fai ona ta mai le pesele ia le fua fa Samoa doki fua fa Samoa please ia se tau sa ile atu ia le fatunga pe ona salu sanga ina mai ia ma le sunga ia maka pelu Talofa radio tala ave good to hear your voice again ia fa tai ia le mafuta mai te tonu ia le te mau ia na tato wa fa fonga le ia tato tala mai Samoa pe ona tape na ina ile e lau tala ave nei fo ivanga le fiafi ia fa mai ia le sunga ia le so ese ia malo tau atunu sa le ia wo fo taimi ia ua fa fainga tai fo ia tulanga le oli pe ona ia tato atunu ia se tai na tu tato wa fa fifianga nei ia ona tato wa tali fo ilea ia osina tala mai ia bo le tato tala mai Samoa ia mo le so So, 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 love, love.
Baby, I promise that I'll give you all I
Tawilo atamatotalae peyola neta Sililo ola tausa kapina ila manomalae imusia Takumalea iya makompaina Lupu ekalesia Aya mea kumeo masitao Tata Tawana Tupulana Taumatauli Tandilia Sililo ola tausa Apirna ila manomalae imusia Takumalea makompaina Lupu ekalesia Aya mea kumeo masitao Tata Tawana Tupulana Taumatauli Tandilia Tupulana Taumatauli Tandilia Ia pamai sau tau fia fia ia mama wai sau wo ne Sofia nei fa fia fianga so ania te oe fa fia fia mai oe le nei ia fia fil mana vai fo nga luenga ma jo ya matali e fo tu te manga luenga ia I le sifipo ia wan te loe ni se la tol na wa maka ia ona fa pupunga li kofe ia to e anga ingal luenga ese fa ngata ia so fuanga malo langa le tato te ia ia ole fo I mai ia I le sifiao ia koe sa unisina mo ini lai titi mo sina tasi li tula ia makoe ka mo ia I le sifi o le bola tau por sifi le fiafi uno winga fa to ama na va mai lava tai au fa malolo sa I fa malolo nga lua ya te o na wa sa uni mata pena ia inisio nga luenga mo le afiafi na nei pati mai le sunga ya ke afi one fa mai pati wa uma le aso ia ua mai anga luenga le sa ia tato le sunga ya si pepe tau vao ia na 19 o sio mai manel por kalame mai Brisbane Australia leo mafuta mai tato pa anga nei ia sunga ya loisi to ese ma lo faftai te oe tau salam por kalame ma tango fia nei o uli faftai tau tu atunu alo fatu nei Palmerston North in New Zealand man wiele fafi so fuina God bless ia male sunga vai televise su afa mai se fa mon mole lamalo pe sa o ko lantu isa mo ia se atu ia le ainga fa mai lo tolua ia o lo o ia se tamai titi na o watu malo usan ile mato fale ia e lor tamai titi ia ile lanto fale ia vai tele uta ia ele ai fo ise telefoni ia so ta ia tu na ainga please ole number lea ia alo tolua ia e ko la ne ai ia I ainga tamai titi lea olo o tau sa ilia e o lausan ia e ono tau sanga masalo ia o le matual na o tamititi ia o te lor tamititi le sa o ta wina e pe o le sa tatu tata noi fo te mi wasola lea ua mawhai ona au mai e lunga ia o le tato Facebook
ia po o tamititi nei ia le sa mawhai ia ona ripotia mai ia i le sola ese mai malona ainga ia ai o leo te baba ai atu ia ele o tawina mai po fea le afio anga tonu le o au mai ai ia le tātou a ripoti le sunga ia televisi po fea tonu le afio anga leo lo ia tamititi nei ia mo le sila fia i foi ia o le nofoanga ia ma le afio anga leo lo iai ia wale mai tawa tufa mai o vai tele uta ia leo lo o mwhai ona sawa mai titi o lo o iei loa ina ia lo na ainga ia o te loa ia sau semi ona tātou se atua ile le vaenga na ia whailoa foi ia e nisi foi o ina tau mana i ainga ta sini o vaenga e tau na whailoa ia e tātou ia po o tātou ainga moli foi lan whaftai le sunga ia televise leo mwhai ona whailoa mai tūlanga lea ia mole ta fiofia fo i o le pole ia male pole fo i o nai matua ia na ina ia le nei alu toto le o sola ese mai lo na ainga ia ai fa malo tato tunu ia mol nei aso te tonu ia le so ia ele ia isa tato wa tawa fiafi le ole a tato fa tali ia ile taimi fo i pole tu lai le te mamau ia ona se mai lea ia ma fa tau tai ia le tato tala mai sa mo pe ona fonga ina ia le sunga ia tuna Alessana Manulele ua ia mo le nofosi firta tu watunu nei reporti mo le so ia ai mau pe ia laua mai mo mai ia ma lau fafonga mai foi ia ilunga le tautual nei ia lau lo pe lunga tato YouTube ia le ngata foi lea ia onisi ia o tato wala leo lunga le Facebook ia ma le tato website na ia lau lo pe TV Radio News ia ilunga o penga te whailangi ia whao tato musika le te mau ia ona whafonga mai lea ia i se tato tala lata mai ia mua tato tala mai sa mua fonga ina atu ia mo ina tolo ia ia tunu e mamau Aile mawhaina ngalo oe Isi o unei whamui moe
wana oe ilo unei whaamonoe Te patasi maya i le masangina Taliu ai le vai usina O sou arofa i la tatala maia O oe ola ufetu e tasi E a te mafe o fetu o le lani Le ai museisi e whaalua ina oe hani Si ta ua tu le upumoni Olo ua lofa e ole oti O ta uluma o so ta whaamaoni DJ Ray.
tu ia le whaamalo tātou atinu ia mai se ia le whiangai fo i maa ngā luenga ta John fo ina ua ia ni se nātou o mwhai ona mafuta mai tono ainga ia mai se ia o le tele lava vaenga le ua toi tali wai fo ia mai ngā luenga le sa tātou ta ape fo ia i mai le tai au se i pa ia nei tu lau le fiafi ia a le ua mai fo le taimi ia a tātou te lululima ma tātou whātou whai fo tau walunga le tātou polo kalame ia mo le so moli atu ia le nganga whaftai foi ia a lau polo kalame nei ia a lau lopei ia i nei whale lau niwi Samoa ia pala tātou Samoa Radio tala ave ia ona o le mawhai ia ona mafuta mai le tele wasta i tasi le ngata ia i lātou o lo mwhai ona sala lau i atu ne fia le neke lope ia a onisio i lātou o lo mwhai ia ona mafuta mai ia i Samoa nei wale mai ta watu so telefoni se lātou le olo mwhai ia ona mafuta mai ia inu itua pe ona ia tātou pa angana ia mai lalo manu ia le pata ia whaatalo whātou i le sunga ia me le sete ia o le olo mwhai ona mafuta mai nai i Canberra ia i Australia pe angai ia i mga luenga le netu la ia ta jono ia le ua mai a fo isa utotua ia mai mol tātou watunu i le so ia whaftai lava ia to tele le sam whai ona tata noa mai foi ia mai se ia o le whafonga mai foi me o lo tupu ia ma le tautua ina foi i o le tātou atunu o le tātou wala leo i le nei vai aso whaftai tele lava ia le mafuta mai to e whiloa i tātou ia i le aso a tai au a tātou lia le lofa maleanga leo tātou atua mani a tele ia tiute ma whaiva ia o le nei a fiafi ia mai se ia o whainga malolonga le ale a tātou ia i le a fiafi ia ai usi mai alo whafonga ia o tātou tala ia mai Samoa ia mo le so ia nisi fo i meo watutupu fo i le nei a stofi mani a tele nei a fiafi Samoa to whasoi fua. Talafatu se mai alo whaafonga se o tonga tātou tala mai Samoa au ina atu na leanga lei mai o le loa pay e-shop man mo pai transfer mo le lafo ina mai o tātou top up ma se le ni mo mai lungo le au nanga telefone o Vodafone ma le Digicel i Samoa nei. Ele ngata ilea au le Easy Bank Service al Faltupe National Bank of Samoa ia ma le au nanga mo e malanga mai Samoa nei le tau mea sina Island Resort. O le loka ina iu se li isaila mai Samoa le ai telo Miami le state of Florida i Amerika. O ai soli whaapusa teo o se tūlanga o lo nofo pole ai le a inga e mai se lon te o lua ma le whanau po o saunga le mule no fuanga o lo o tau fia ai. E le ngata ilea a o le whaama i lea o lo pipesi i tutono le ai telo Amerika. I se whaamtalanga tustusia na whailo mai ai o le mafua anga loka ina i o lea lii o na sve ese inga sa ia whao o se isia li isaila e whao ngā ai se anga ese. Whailo mai ese suyo le uni po o tangata whaingaluenga Samoa po le Samoa First Union. E si lia tu ma le fitu se fulo tangata nu o Samoa lo o ngā lulue lungo wa a meli. Whailo mai ese suyo le uni mo tangata whaingaluenga Samoa po le Samoa First Union. E si lia tu ma le fitu se fulo tangata nu o Samoa o lo o ngā lulue lungo wa a meli te tele. O lo avea fo imasui awa yo le uni. Ma o lo o whaia i fiso ta inga a le Samoa First Union, ma le whalaput patonga le International Transport Federation, po le ITF. E sa ilia isi au wale mwhaia iu na ave sea mai lea alo lea tunuu, ma le vaenga tonu o lo o tau fiai, a e sa ailisa a inga Samoa lo o la tane lea vaenga o Amerika, e tu ina i lea lii, e ta lia iaso i te tala i vaa, ma mawhaia i loa na toi whafo i mai Samoa. O le maasino operila i lo naso sifuru wha le sa pu emsaisaya i e leo leo, o le estete Amerika lea lii matau fia i loa ila na whao o lima lea sa tula i mai. O lea so lua sifulu ono lea sa mawa i loa le i unga i tutono lea lava stete matu ina atua i loa e loka ina i le vaenga wata ua le Chrome Services Processing Center lea e o mai lava li taiminei o lo o tau fia i lava lea alo lea tanu. Pei tai o lewa iai le unga le State of America o tau na ave sea mai lea tangata mwhaafo ilo na tanu o na puipuinga le mahalo tele o Amerika mo tangata lau tele au wale wha mai. E peo le tūlanga lea ua ngalulu e le vaenga lea o le Samoa First Union ma le International Transport Federation mo se au walai ave se ina mai lea lii mai le nufuanga lea o lo o tau fia i le teminei le Chrome Service Processing Center i tutono Miami e le State of Florida i Amerika.
O pisi ata I fale o vai wha tu lima msosa ye te fui ava. O lo tula e neilu mo wha amsinonga I tari o lato mo lianga le sun fale. Le sa lato wha umtia ai se fale o se a inga I ta elefanga I whangaloa. Le sa tula I mai le masino se te ma le tausanga na se imawai atu nei. Le fale o se ta se o li esu a whai a fielele. O nei ali e to o tolu le sa tula e lumo wha amsinonga. Sa io e ali I to o lua mo lianga nei. O la ua le sa wha atinoina nei nga yoinga. Le wha atama I ai le o le fale. O vai wha tu lima masosa ye te fui ava. Ai o le ali o pisi ata I fale lea o lo o te te e le tua inga o lo nei ngoa I le mata upu. Whai lo mai tustu singa wha mau maunga leo leo e ala lei wha mtalanga tustu sia. O mori maua nei ali e mafua mai le whaese sea inga ono sei unga le wha msinonga whanua masuafa. Lea sa malo ai le ali o fia lele il wha msinonga le lato nuu. E pēr tūlanga nana mafua i ona whao o ai loa e vai whai. Mai se ali I le tūlanga le whaatama I o le whale o fia lele I le malaia. O le au whaelo mai le whamsinonga o le ato tolpoina le mta upu, ina ia lava moli maua le itua leo leo, ma le lo iolo o tūlai mo le itua pisi ata I whale. Ai o vai whae msosa iete, e lo iaini lo iolo o tūlai mo la ua nei. Toi mo se ise o te lengo le mta upu pe ato e lau wina ilu mo le whamsinonga. Inisi o tala mo le whamsinonga to a whani sia lii, le sa tūlai ilu mo le whamsinonga, wala to io eino la to modi ua ye io eino lo na modi anga ilu mo le tūla fono, o le fasi o tangata, whaamoimoe ina pa I walea. O lea tapenanga, o le atalia tuai le loia o lo tūla I mo le o lo molia, e le loia mtanga luenga o leo leo, lea saia tarusanga tuai lumon whaamsino, e te tauan tu inatu lea li e tuli lon whaasalanga solo ato I whalipui pui, ai whatua mawhaiuna tarusanga I se palola, pea mai ale se fulufitu tausanga. E mafua le tūlanga I peon tarusanga I le loia o le tua leo leo, ona I unga tustusia, e tuli mua mole se fulu tausanga I le whalipui pui. O le asalua sefulutolu lea o tolo ina I le mta upu, malona I unga I luma le whaamsinonga. O le nase o totonga tatou tala mai Samoa mo le nei aso, toi whaamawina le whaatai mo le anga lei mai o le lope I shop mo le mobile transfer, mo le lafo ina mai o top up ma seleni e mo mai lunga le au nanga telefone a Vodafone Samoa, ma le Digisau I Samoa nei. E le ngata I lea le Easy Bank Service, al Whatupu National Bank of Samoa, ma le au nanga mo e malanga mai Samoa nei le tau mea sina Island Resorts. They say war, so my eyes, so my